1시간 반 정도면 충분할 것 같습니다. Creo que será suficiente con 1 hora y media. 그래서 그 귀중한 은혜 받으시길 바랍니다. Y espero que verdaderamente tenga una gracia muy importante hoy. 저희가 지금 뭘 하고 있는지 여러분 조금 아셔야 되는데요. Entonces tienen que saber lo que estamos haciendo. 저희가 이번에 온데 저희가 쓴 비용이 한 1억 5천만 원 정도 됩니다. Entonces nosotros gastamos alrededor de como 15 millones para poder venir aquí. 수십 명이 와서 헌신하고 있습니다. Entonces muchos pudieron venir aquí, pero no fácilmente. 저희는 자비량을 합니다. Nosotros pagamos sus propios costos. 저희가 다 헌신합니다. Nosotros devocionamos con todo. 이 교회에서 많이 도움을 주셨어요. Claro que esta iglesia nos ayudó muchísimo. 하지만 5,000불을 이 교회 이 사역을 위해서 또 헌신했습니다. Pero también se devocionaron alrededor de $5,000 para esta obra. 저희는 사역을 하면서 사례비를 받아본 적이 없습니다. Entonces ni una vez hemos recibido un pago. 100% 헌신합니다. Entonces devocionamos al 100%. 저희는 한 번도 저희 단체 얘기를 한 적이 없어요. Ni una vez hemos hablado de nuestra organización 저희 교회 얘기하지 o 않습니다. de nuestra iglesia. 우린 단체 만들려 온 게 아니에요. No venimos a hacer una organización. 조직 만들기 위해서 온 것도 No 아니에요. venimos a formar 우리 como 교회를 세우러 온 것도 아닙니다. sistema ni para levantar 그 una 어떤 iglesia. 것도 아닙니다. No es nada de eso. 우리는 파나마 살리러 왔어요. Venimos a salvar a Panamá. 그래서 이렇게 헌신하는 겁니다. Por eso es que estamos devocionando de esta manera. 궁금하지 않습니까? No sé si les da curiosidad. 왜 저렇게 할까요? ¿Por qué es que la gente lo hará? 저렇게 많은 비용과 저렇게 많은 헌신을 하면서 아무것도 바라보지 않고 하는 거 잘 모르시겠죠? Entonces no sé si saben por qué es que devocionamos tanto y por qué hacemos tanto las cosas, pero por qué no esperamos nada. Tampoco 저희는 les pasa. 사실은 이런 많은 비용과 헌신하면서 한 사람 찾으면 그 한 사람 때문에 모든 것이 족합니다. Y la verdad es que si nosotros buscamos a una persona invirtiendo todo esto, es suficiente. 축구 좋아하시죠? Entonces les gusta mucho el fútbol, ¿verdad? 저 영국의 프리미어 같은 그런 축구 클럽들이 있습니다. Digamos, hay como las ligas Premier, así como en Londres. 각 구단마다요 전 세계 돌아다니면서 축구 잘하는 사람을 뽑는 그런 사람들이 있어요. Y también hay personas en cada equipo de fútbol que van a cada lugar buscando a quién es destacante en el fútbol. 전 세계를 갑니다. En todo el mundo ellos van. 전 세계를 가서 진짜 축구 잘하는 사람들을 찾습니다. Y ellos van a todo el mundo y buscan a estas personas que verdaderamente son buenos en el fútbol. 세계에서 가장 잘할 만한 사람을 찾아요. Y buscar a las personas que son las más destacantes en todo el mundo. 그리고 그 사람을 데리고 오죠. Y traen a estas personas. 그래가지고 많은 것을 헌신합니다. Y devocionan muchas cosas. 그 한 사람 찾기 위해서 비용을 많이 투자하겠죠. Y claro que invierten mucho para poder buscar a esta única persona. 하지만 진짜 한 사람 제대로 메시 같은 사람 찾으면 이 사람을 통해가 훨씬 많은 이익을 얻습니다. Pero si busca una persona, digamos como Messi, entonces obtiene un gran beneficio, aparte de solo buscar una persona. 원리가 그런 겁니다. Así es el principio. 저희 축구로 비유하자면 Digamos si lo comparamos con fútbol. 파나마 여기 와보니까 다 잘 차시는 것 같아요. Entonces me parece que aquí en Panamá todos son muy buenos jugadores. 공을 다른 데 보는 공을 참 잘 차시는 것 같아요. Entonces digamos que en comparación a los otros lugares son muy buenos jugadores. 근데 국가대표 할 만한 사람은 없는 것 같아요. Pero me parece que no hay nadie que pueda entrar al equipo nacional. 다 잘 차는데 A pesar de que todos son buenos. 세계를 살릴 만한 사람은 없는 것 같아요. No hay una persona que pueda salvar el mundo. 우리는 그 얘기를 하는 겁니다. Para eso es lo que estamos hablando. 하나님이 아실 겁니다. Dios lo sabe. 우리가 왜 이러는지. ¿Por qué estamos haciendo esto? 조금 전에 오전에 강의하셨던 목사님께서 구성의 목사님이시요. El pastor Q, que nos dio el mensaje en la mañana, lo dijo. 본인들 자랑을 안 하잖아요. No presume de sí mismo. 사실은 이 우리나라에서 가장 최고의 대학을 나오셨습니다. Pero él se egresó de la mejor universidad de nuestro país. 그리고 신학교로 하면 전 세계적인 최고의 대학 웨스트민스터 그것도 구약의 박사과정을 밟고 있습니다. Y él está también haciendo el doctorado en el Seminario Teológico de Westminster, que es muy destacante en lo que es la teología mundial, y él está haciendo el doctorado en lo que es el Antiguo Testamento. 논문만 쓰면 박사학위를 받아요. Entonces ya solo le falta escribir la 근데 tesis. 그것 떨치고 나온 겁니다. Pero él abandonó esto. 공부 박사학위가 중요한 게 아니다. Él dijo, no es importante tener esta tesis, 세계복음만 해야 돼요. sino hay que hacer la evangelización 지금 mundial. 그냥 공부해서 박사학위 받을 수 있어요. Entonces ahora puede estudiar y puede ser doctor. 근데 여기 와서 여러분한테 메시지 했다고. Pero él vino aquí y les dio el mensaje a ustedes. 우리가 어떤 마음으로 오신지 모르시죠? Entonces no conocen muy bien cuál es nuestro corazón. 우리는 여러분에게 어디 끼치러 온 사람들이 아닙니다. No venimos simplemente a 이 promoverlos. 자리에는 회사 그만두고 오신 분도 계세요. Hay personas aquí que dejaron de trabajar para venir 할 수 있는 한 최고의 헌신을 합니다. y ellos han hecho toda la devoción que ellos pueden. 한국에 있는 저희 교회가 이 교회보다 큽니다.
Digamos, la iglesia que está en Corea es más grande que esta. 제가 한국에 교회를 여러 개 가지고 있습니다. Entonces tengo algunas iglesias en Corea. 교회 목회하려면 이 자리에 올 필요가 없어요. Entonces, si solo quisiera mantener mi iglesia, no necesitaría venir aquí. 제가 뭐 때문에 여기 옵니까? ¿Para qué vendría aquí? 왜 아무 이익도 없는 여러분한테 메시지 하십니까? Porque les daría un mensaje a ustedes si no puedo tener ningún beneficio. 아니 조금만 열심히 하면 이런 교회 한 100배 정도는 제가 세울 자신이 있습니다. Entonces, si me esfuerzo un poquito, yo creo que se podría levantar una iglesia 100 veces más grande que esta. 지금 저희 교회가 En nuestra iglesia. 저희 교회가 그렇게 수준이 낮지 않아요. Nuestra iglesia no es de tan bajo nivel. 할 일이 많습니다. Hay muchas cosas que hacer. 근데 저는 올해 한 6개월 나와 있어야 됩니다. Pero yo tengo que estar 6 meses fuera de Corea. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 목사님들이요 교회 성장시키려고 생명 겁니다. Los pastores dan su vida para hacer crecer la iglesia. 근데 그게 복음하고 상관이 없어요. Pero eso no tiene relación al evangelio. 세계복음하고 상관이 없어요. No tiene relación a la evangelización 저희는 mundial. 지금 애타는 마음으로 온 겁니다. Verdaderamente yo vine con un corazón 그러니까 ardiente. 고함을 지르는 Por eso 겁니다. es que gritamos. 원래 한국 사람들이 이렇게 고함을 지르냐? ¿Será que las personas coreanas gritan? 아니 얌전한 분들 많아요. Hay muchas personas que son quietas. 저도 꽤 얌전한 편에 속합니다. Y yo también soy una de las personas que son más 근데 왜 tranquilas. 고함을 지르냐? Pero ¿por qué es que grito? 안타까워서 그래. Es porque me da mucha pena. 우리가 왜 왔는지 모르시는 거야. Porque me parece que no saben por qué venimos. 우리 교회 얘기한 거 봤습니까? 들어보셨습니까? No sé si han escuchado acerca de nuestra 우리 iglesia 단체 얘기하는 거 o 들어보셨습니까? acerca de nuestra organización. 우리 조직을 만들자고 했습니까? ¿O acaso hemos dicho que conformemos una 우리는 그런 걸 alianza? 원하지 않습니다. No deseamos esto. 우리는 진짜 파나마 살리기를 원해요. Deseamos verdaderamente salvar a Panamá. 여러분이라면 파나마 어떻게 살리겠어요? Si fueran ustedes, ¿cómo salvarían a Panamá? 파나마 살릴 방법이 딱 하나밖에 Hay 없어요. un método para salvar a Panamá nada 이 más. 복음과 이 전도 운동을 진짜 할 사람과 그 시스템 그거 말고는 없어요. Verdaderamente, aparte de este sistema, de estas personas que harán el movimiento de evangelismo, no hay nada. 그래 그 사람 찾으러 온 겁니다. Venimos a buscar a esta persona. 한 사람인지 10사람인지 잘 모르겠죠. No sé si será una persona o 10 personas, 제가 오늘 조금 이따 여러분한테 말씀을 전할 거지만 pero luego les compartiré la palabra. 이 메시지 들으면 은혜 될 겁니다. Pero si ustedes escuchan este mensaje, les será de 하지만 gracia, 현장에서 사용 못할 겁니다. pero no lo podrán utilizar en el campo. 왜 그러냐 그냥 참고하니까. ¿Por qué? Porque simplemente lo tenemos en cuenta. 참고하는 거 가지고 성령께서 역사 안 하십니다. Y si lo tenemos en cuenta, nada más el Espíritu Santo no obra. 저희가 이렇게 세계를 뛰는 이유가 있습니다. Entonces hay una razón por la que recorremos el mundo. 예수가 그리스도란 이 복음만이 성경의 복음이고 Con que solo el Evangelio que Jesús es de Cristo es el Evangelio de la Biblia. 이것만이 세계 살릴 수 있다. Y solo esto puede salvar el mundo. 이 믿음 하나하고 Con esta fe. 성경의 전도로 해야지 세계 살릴 수 있다. Y debe de ser con el evangelismo de la Biblia para salvar el mundo. 이게 성경의 전도다. Esto es el evangelismo de la 라는 Biblia. 부분들 우리에게 주셨어요. Y esto es lo que Dios nos dio. 완벽한 복음과 완벽한 성경의 전략을 하나님 우리에게 주셨습니다. Entonces Dios nos dio lo que es el evangelio perfecto de la Biblia y también la estrategia perfecta de la Biblia. 현장에서는 완벽하게 준비된 제자가 있다. Y entonces también hay campos preparados perfectamente. 그럼 끝난 거거든요. Si es así, es terminado. 우리에게는 완벽한 것이 있고 현장에서 완벽하게 준비되어 있기 때문에 이게 만나지기만 하면 여기서 끝납니다. Entonces, si estamos preparados con lo perfecto y también el campo está preparado con los discípulos perfectos, entonces simplemente nos encontramos y ya resultó todo. 이 교회 보니까 수준이 굉장히 높아요. Yo veo que el nivel de esta iglesia es algo alto. 하나님의 영향을 끼칠 만큼 수준이 높은 것 같아요. Creo que el nivel de esta iglesia es lo suficientemente alto para poder influenciar a 일 Panamá. 잘하는 분들이 너무 많은 것 같아요. Hay muchas personas que obran muy bien, que hacen las cosas muy bien, 근데 일만 잘해요. pero solo obran muy bien. 못 알아들어요. No entienden. 그래서 안타깝습니다. Por eso me da mucha pena. 알아듣지 못해요. Es que no entienden. 일꾼입니다 그냥. Simplemente son obreros. 일만 하고 계세요. Simplemente están trabajando. 어마어마한 지금 한 시대를 살릴 축복이 있는데 Entonces hay una bendición para salvar a esta era. 우리 밥 해준 게 그렇게 중요한 게 아닙니다. Pero entonces el simplemente cocinar no es tan importante. 저렇게 안내하는 게 중요한 게 아니에요. El presentar a los lugares, esto no es tan importante. 여러분 인생이 바뀔 수 있다니까. Esto puede cambiar sus vidas. 너무 안타깝습니다. Pero verdaderamente me da mucha pena. 여러분들도 마찬가지입니다. Es lo mismo con ustedes. 한 번에 은혜 받으실 수 있겠죠. Puede ser que sean conmovidos una vez, 은혜 받아 분들 pero sin importar qué tan 여러분에게 conmovidos sean, 조금 유익되겠죠. podrá ser bueno para ustedes. 그거하고 세계복음하고 상관이 Pero 없어요. esto no tiene relación a la evangelización mundial. 여러분이 어제 오늘 들었던 예수가 그리스도의 예수가 그리스도라는 이 복음이면 충분히 세계 살릴 수 있습니다. Si es con el evangelio que Jesús es de Cristo que escucharon ayer y hoy también, entonces 여러분의 se puede salvar 인생도 el 살릴 mundo. 수 있고 바로 옆에 있는 사람 인생도 살릴 수 있고 저 지구의 반대편에 있는 모든 사람 인생을 살릴 수 있는 복음이 이 예수가 그리스도라는 복음입니다. El evangelio que Jesús es de Cristo es algo que los puede salvar a ustedes, pueden salvar a las personas de la par y a las personas de todo el mundo. 교회 다니는 사람들이 예수님을 모르면
모릅니까? Pero ¿por qué las personas que van a la iglesia no conocen a Jesús? 그리스도라는 단어를 못 들어봤습니까? ¿Acaso no han escuchado la palabra Cristo? 다 들어봤어요. Todos lo han escuchado. 천주교 다니는 사람들이 하나님 얘기하고 예수님 얘기하고 그리스도 얘기합니다. Y cuando los cristianos, cuando las personas que van a la catedral, ellos hablan de Dios, hablan de Jesús y de Cristo. 그러면서 안다고 해요. Y ellos dicen que lo saben. 아는 겁니까? ¿Acaso es esto saberlo de verdad? 모르는 겁니다. No es saberlo. 모른다니까. No lo saben. 천주교식대로 믿으면 구원 받습니까? ¿Será que somos salvos si lo creemos de acuerdo a los católicos? 구원 못 받습니다. No podemos ser salvos. 자, 우리 기독교를 얘기해 봅시다. Ahora si hablamos de los cristianos, 지금 이대로 신앙생활 하면 하나님 기뻐하시겠습니까? si nosotros vivimos nuestra vida así como la estamos viviendo, ¿Dios se alegrará? 잘 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 이게 이유가 하나밖에 Hay 없다니까. una razón. 예수가 그래서 이 근본의 복음이 안 통합니다. Es que no tenemos en común el evangelio fundamental que Jesús es Cristo. 성경의 전도운동의 진짜 올바른 시작이 사도행전이거든요. El verdadero inicio de la iglesia primitiva y del evangelismo de toda la Biblia es en Hechos. 저는 오늘 이 자리에 사도행전의 말씀을 전할 텐데 알아들을 사람 할 사람 두고 제가 말씀을 드립니다. Y entonces yo voy a compartir esta palabra en Hechos y lo voy a compartir con esa única persona que va a entender. 그 한 사람을 위해서 제가 설명할 겁니다. Yo lo voy a explicar por esta persona que lo va a entender. 여러분 그냥 단순히 열심히 하는 게 전도가 아닙니다. El esforzarse no es el evangelismo. 한두 명 데리고 올 수 있어요. Pueden traer a una o dos personas. 교회 부흥시킬 수 Pueden 있어요. ayudar a su iglesia. 하지만 지역 복음화 세계 복음화 못 합니다. Pero no pueden evangelizar la región o el mundo. 성경대로 하셔야 돼요. Tienen que hacerlo bíblicamente. 가장 좋은 텍스트가 사도행전입니다. Y el mejor texto es el libro de Hechos. 사도행전에 어떤 전도 역사가 일어나냐? Entonces, ¿qué movimiento de evangelismo ocurrió en Hechos? 120명 중심으로 전도운동이 일어났거든요. Ocurrió el evangelismo en torno a 120 personas. 사도행전 1장, 2장에 나와 있습니다. En Hechos 1 y 2 lo podemos ver. 120명이 모여서 기도했습니다. Entonces se reunieron 120. 그게 사도행전 1장 12절부터 14절입니다. Y entonces podemos ver en Hechos 1 del 12 al 14. 조금 전에 예수님이 부활하고 승천하신 것을 봤어요. Ellos habían visto hace poco que Jesús había resucitado y que había ascendido. 그리고 그때 승천하시면서 주님 남기신 말을 들었습니다. Al ascender ellos escucharon esta palabra que el Señor les dejó 약속하신 것을 y 기다리라. que esperar la promesa, 예루살렘 떠나지 마라. que no se vayan de Jerusalén. 그 말을 듣고 120명이 모여서 기도했습니다. Y entonces escucharon esto y 120 se reunieron. 자, 120명이 어떤 사람이죠? Entonces, ¿cuáles eran esos 120? 여러분 이제 중요합니다. Entonces esto es importante. 왜 예수님이 예루살렘 떠나지 말라고 했을까요? ¿Por qué Jesús les habrá dicho que no se fueran de Jerusalén? 대부분의 사람들이 예루살렘 떠나려고 했거든요. La mayoría se quería ir de Jerusalén. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 예루살렘에 있으면 위험하니까 그래요. Porque Jerusalén era peligrosa. 예수 믿는다 위험합니다. Porque si creían en Jesús era peligroso. 예수님을 그리스도로 믿는다 죽음을 각오해야 됩니다. Si creían en Jesús como el Cristo tenían que prepararse para la muerte. 아니 보통 얘기가 No es algo 아니라니까요. común y corriente. 베드로가 3번 부인했잖아요. Pero lo negó 3 veces. 예수님이 그리스도 아니라고 3번 Él 부인했잖아요. negó a Jesús como el Cristo 3 veces. 왜 ¿Por qué 부인했을까요? lo negó? 아니 죽을 위기에 놓여 있으니까 그렇습니다. Porque está en una crisis de muerte. 여러분 예수님께서 병을 낫게 하셨습니다. Entonces Jesús sanó enfermedades. 그 중에 이렇게 소경의 눈을 이렇게 고쳐주는 그런 일이 Y 벌어졌잖아요. también sanó la ceguera de un ciego. 그것이 이제 문제가 됐어요. Y esto se volvió un problema. 그래 이제 이 치유받은 사람들이 끌려가잖아요. Y entonces la persona que es sanada le es arrastrada por los oficiales. 누가 낫게 했냐? ¿Quién te hizo sanar? 아니 저 예수라는 사람이 낫게 Ah, 했다. esa persona que se llama Jesús. 이렇게 얘기를 Es lo 하거든요. que él dijo. 이게 나중에는 부모님까지 불러가잖아요. Entonces hasta sus padres son llamados. 어떻게 나았냐? Entonces, ¿cómo sanó 근데 él? 부모가 그렇게 얘기합니다. Los padres le dicen. 이 아이가 내 아이인 거 맞다. Entonces, sí, él es mi hijo. 날 때부터 소경이었던 건 Y 맞는데 también es cierto que él era ciego desde el nacimiento. 이 아이가 어떻게 나은지 난 모른다. Pero yo no sé cómo sanó. 라고 얘기합니다. Eso es lo que dicen. 그리고 성경에 중요한 얘기를 합니다. Y en la Biblia dice algo importante. 왜 부모님이 그렇게 ¿Por qué 얘기했냐? los padres dijeron esto? 예수를 그리스도로 인정하면 출교받을까봐 두려워서 그렇게 했다고 얘기합니다. Nos dice que ellos dijeron esto porque estaban temerosos de decir que Jesús era el Cristo porque los podían excomunicar. 무슨 말이냐? 예수를 그리스도로 인정하면 출교를 받아요. 쫓겨나거나 핍박받거나 죽을 수밖에 없는 상황입니다. ¿Qué significa esto? Que si uno reconoce a Jesús como el Cristo no tiene más opción que ser excomunicado, que ser echado, que ser perseguido, que ser tribulado. 이미 예수님 죽였고 Entonces Jesús ya lo murió. 얼마든지 예수 믿는 사람을 죽일 수밖에 없는 상황이고 Ya había muerto a Jesús y también las personas que creían en él 그런 iban a 핍박이 morir. 계속 존재하고 있는 그런 Y 상황입니다. esa persecución seguía estando allí. 그때 하시는 말씀입니다. En este momento dice, 예루살렘 떠나지 마라. no se vayan de Jerusalén 그리고 이 약속하신 것을 기다리라고 얘기해요. y esperen la promesa del Padre. 여러분 승천하신 것을 목격한 사람이 몇 명입니까? ¿Cuántas personas presenciaron la ascensión de Jesús? 성경에 좀 지식이 있으신 분들은 아실 겁니다. Las personas que tienen un conocimiento bíblico 주님 lo sabrán. 승천하신 걸 몇 명이 봤죠? ¿Cuántas personas vieron que ascendió Jesús?
고린도전서 15장에 나옵니다. Eso lo podemos ver en primera Corintios 15, 500여 형제가 봤어요. que fueron alrededor de 500 hermanos. 500명이 봤다니까. 500 lo vieron 그리고 500명이 그 들었다니까. y 500 lo escucharon. 그리고 나서 몇 명 남았냐? Y después de esto, ¿cuánto quedaron? 380명 사라지고 120명 남았어요. 380 desaparecieron y 120 se quedaron. 주님의 성천을 보고도 그리고 그때의 말씀을 듣고도 도망쳤어요. Entonces, a pesar de haber visto que Jesús ascendía, a pesar de haber escuchado su palabra, ellos huyeron. 그리고 남은 사람이 Y 120명이에요. entonces se quedaron 120. 시간 남아 돌아서 남은 게 아니요. Y no es que se quedaron porque a ellos les sobraba el tiempo. 다른 거 할 일이 없어서 남은 게 Y 아닙니다. no es porque ellos no tenían nada más que hacer, que se 상황이 quedaron. 급박하지 않은 게 Y 아니에요. no es porque no la sociedad no los 죽음의 estaba poniendo, 상황입니다. sino ellos podían morir. 급박의 상황입니다. Ellos tenían que morir. 그럼에도 불구하고 예수님의 약속 붙들고 모여서 기도한 거예요. Sin embargo, se aferraron a la promesa de Jesús y se reunieron. 이 사람들은 목숨을 내놓은 겁니다. Ellos dieron su vida. 예수가 그래서다. Que Jesús es el Cristo. 내가 이 자리에 엎드려서 기도하다가 잡혀가도 좋다. Está bien si yo estoy aquí orando y me atrapan y me muero. 내가 이 시간 예수가 그리스도로 되심을 인정하고 기도하다가 잡혀가서 죽어도 좋다. Está bien si yo reconozco que Jesús es el Cristo, yo oro y muero por esto. 그 사람이 모인 겁니다. Estas personas se reunieron. 그 사람이 기도한 거예요. Estas personas oraron. 이 120명이 간절히 기도한 중에 신학자들이 얘기하기를 약 열흘 후에 주의 성령이 임합니다. Y entonces después de que estas personas estuvieron orando fervientemente, los teólogos dicen que después de 10 días se vino el Espíritu Santo. 그때부터 폭발적인 전도운동이 막 Y 일어나요. desde este entonces ocurre un gran movimiento de evangelismo. 사도행전을 보면 크게 5가지 정도의 시간표가 나옵니다. Entonces en Hechos podemos ver 5 periodos de tiempo, 5 사도행전 fases. 1장부터 10장까지 보면 마가다락방, 예루살렘, 유대, 사마리아에 있었던 전도운동이 나옵니다. Podemos ver desde Hechos 1 al 10, podemos ver el evangelismo que ocurrió en torno al aposento alto de Marcos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. 사도행전 11장에 안디옥 교회가 출범하면서 이 생명운동을 넘어서서 교회를 세우고 교회 내에 제자를 세우는 그런 2단계 전도운동이 일어납니다. Y después podemos ver en Hechos 11 en Antioquía que se levanta y no solo hay un movimiento de vida, sino también se levanta la iglesia y los discípulos dentro de la iglesia. 어느 정도 발전하냐? 사도행전 16장, 17장, 18장 보니까 마게도니아에서 펼쳤던 전도운동이 일어나요. Avanza hasta tal punto en donde podemos ver en Hechos 16, 17 y 18 el movimiento de evangelismo que ocurre en Macedonia. 바울이 가는 곳마다 제자가 탁탁 붙어요. A cualquier lugar que va Pablo, Dios le pone discípulos. 16장에 루디아, Entonces en Hechos 16, 17장에 야손, en Hechos 17, 18장에 브리스가 en Hechos 18, Priscila, Aquila. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 전혀 생명운동도 안 일어나던 분들이 Que las personas que no tenían ni un movimiento de vida, 예수가 그리스도라는 사실을 깨닫게 그 이후부터 계속 생명운동, 영접운동이 일어나고 desde que se percataron entonces de que Jesús es Cristo, entonces ocurrió el movimiento de vida. Las personas 이게 aceptaron a 여러분한테 Jesús. 지금 설명할 1단계인 말씀운동으로 확산되고 Y entonces esto se volvió el movimiento de la palabra, lo que es la primera fase de lo que queremos explicar. 이제 이분이 가는 곳마다 교회 안에 제자를 세울 뿐만 아니라 교회 세우는 일이 벌어지고 Y entonces a cualquier lugar que iban no solo se levantaba la iglesia, sino también los discípulos dentro de la iglesia. 심지어는 어떤 지역 가기만 하면 제자가 탁탁 붙어요. Y cuando iban a una región, entonces incluso solo se venían los discípulos y se les pegaba. 이렇게 발전된다고. Entonces avanzó así. 그러다가 사도행전 19장 네 번째 단계가 Y 나옵니다. luego en Hechos 19 podemos ver la cuarta fase que ocurrió. 무슨 일이 벌어지죠? ¿Qué es lo que ocurrió? 아예 에베소 중심으로 해서 아시아 전체가 복음 듣는 지역 복음화 일이 벌어지죠. Entonces centrados en Efeso, toda Asia había escuchado el evangelio, la evangelización regional. 여러분 막연한 얘기가 아니고 사실적입니다. No es algo que es algo burroso, sino es algo verdadero. 여기 목사님들한테 팁을 먼저 드리겠습니다. Les quiero dar un consejo a los pastores. 여러분 많은 초청 집회 하지 마세요. No hagan tantos concursos de invitación. 해보신 분들은 압니다. Las personas que lo han hecho lo saben. 남는 거 없어요. Que no hay nada que queda. 막 몰려와 본들 그냥 다 떠나가요. Sin importar cuántas personas se reúnen, al final se terminan 한 yendo. 번 숫자를 채워본들 그냥 다 떠나간다니까. Se llena una vez el estadio y se van. 담아낼 수 있는 내용이 없어요. Porque no tenemos el contenido para 이 retener. 사람들이 몰려왔을 때 복음 전할 사람이 없고 No hay personas que les compartan el evangelio cuando ellos vienen. 지속적으로 양육할 사람이 Y no hay 없고 personas que las puedan criar 그 continuamente. 지역 현장에서 도울 사람이 Y 없어요. no hay personas que los puedan ayudar en su 그럼 región. 모래알처럼 다 Por eso 빠져나갑니다. son como granos de arena que caen. 언제 초청 집회하면 되냐? ¿Cuándo se puede hacer esta 언제 지역 invitación? 전체에 영향을 끼칠 수 ¿Cuándo es 있겠냐? que podemos influenciar a toda la región? 이렇게 단계적으로 응답받은 이후에 제대로 초청 집회하면 그 큰 역사가 일어납니다. Después de recibir estas respuestas por paso, entonces es que podemos invitar a estas personas. 그러다가 사도행전 28장 로마서 16장 보면 로마를 복음했던 비밀이 나옵니다. Y entonces podemos ver Hechos 28 y también en Romanos 16 el misterio para evangelizar a Roma. 지난 20년 이상 하나님께서 저희들에게 이걸 준비케 하셨어요. Entonces más de 20 años Dios nos permitió preparar esto. 저희는 적어도 여러분을 몇 년을 도울 수 있는 내용을 가지고 있습니다. Nosotros tenemos un contenido que por lo menos los podrá ayudar muchos años. 심지어 이 나라 전체를 전도로 복음으로 몇 년 동안 도울 수 있는 많은 내용을 가지고 지금 이 자리에 있었습니다. Tenemos un contenido que pueda ayudar a este país con el evangelismo, con el evangelio durante muchos años. 근데 절대로 알아듣지 못하는 사람들하고 일이 안 되기 때문에 Pero es que como las personas que no, con las personas que no entienden no se 제가 puede 오늘 hablar. 1단계 얘기만 드릴 겁니다. Por eso es que solo hablaremos de la primera fase. 여러분이 그래도 복음 알아들었다고 치고
복음 통해서 일어나는 전도 운동 어떻게 해야 될지 그 설명을 Entonces 드립니다. vamos a considerar que entendieron el Evangelio y entonces cómo vamos a empezar este movimiento de evangelismo. La 그냥 primera fase. 단순한 얘기가 아니요. No es algo simple. 이 전도 운동이 언제 시작되냐? ¿Cuándo empezó este movimiento de evangelismo? 예수가 그리스도란 그 사실에 목숨 걸고 기도한 자들 통해서 성경의 전도가 시작됐습니다. Entonces a través de aquellos que dieron su vida porque Jesús es de Cristo por este Evangelio, ellos empezaron esta obra de evangelismo. 여러분 노래는 누구나 하잖아요. Cualquiera puede cantarlo, 하지만 가수는 누구나 못해요. pero no cualquiera puede ser cantante. 운동 축구는 누구나 합니다. Cualquiera puede jugar al deporte, 하지만 대표 선수는 아무나 될 수가 pero 없어요. nadie puede ser, no cualquiera puede ser deportista. 나가서 전도 누구나 하죠. Entonces el evangelismo solo así cualquiera lo 붙들고 hace. 여러분의 간증하면서 전도 누구나 할 수 있습니다. Entonces cualquiera puede dar su testimonio y así 하지만 evangelizar. 지역 보고 막 이 나라 보고 막 세계 보고만 못 한다니까. Pero no pueden hacer la evangelización de la región, del país y del mundo. 성경의 전도 아니면 안 돼요. Si no es con el evangelismo de la Biblia, no se puede. 저는 예전에 전도가 왜 안 되는지 Yo 몰랐습니다. antes no sabía por qué no resultaba el evangelismo. 줄 수 있는 답이 없었어요. Es que no tiene la respuesta 그리고 que dar. 성경대로 하지 Y 않았어요. no lo hacía bíblicamente. 하나님 나를 안 Y 쓰시더라고요. Dios no me utilizaba. 아시겠습니까? Entonces lo comprende. 오늘 저와 여러분들이 성경의 복음을 제대로 알고 성경의 전도를 통해서만 진행한다면 하나님이 이 나라 전체를 여러분에게 맡기실 겁니다. Si verdaderamente nosotros tenemos el evangelio de la Biblia y si nosotros evangelizamos bíblicamente, entonces Dios se encargará de ponernos a este país. 하나님을 믿는 사람들이잖아요. Nosotros somos personas que creen en Dios. 하나님을 믿는 사람들이라면 하나님이 원하시는 일을 하면 돼요. Y si somos personas que creen en Dios, entonces debemos de hacer lo que quiere Dios. 굉장히 간단합니다. Es algo tan simple. 하나님의 방법대로 성경대로 하면 됩니다. Entonces debemos de hacerlo de acuerdo al método de Dios, de acuerdo a la Biblia. 자, 성경대로 한다는 말이 뭡니까? ¿Qué significa el hacerlo de acuerdo a la 지금부터 Biblia? 이제 말씀 운동에 대한 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다. Entonces vamos a hablar un poco acerca del movimiento de la palabra. 도대체 말씀 운동이 뭐냐? ¿Qué es el movimiento de la palabra? 초대교회 상황을 제가 설명해 드려볼게요. Entonces si nosotros le explicamos del libro de Hechos, 120명이 모였습니다. se reunieron 120 성령이 마저 y vino el Espíritu Santo. 명절 지키기 위해서 세계 여러 나라에서 몰려왔습니다. Y habían venido de diferentes naciones del mundo para poder estar en esta fiesta. 성령이 임하니까 120명이 다 다른 방언을 Y 얘기합니다. entonces cuando llegó el Espíritu Santo, todos esos 120 hablaron en lenguas diferentes. 다른 방언으로 하나님 나라의 큰 일을 얘기해요. Hablaron acerca del reino de Dios, cosas grandes en su propia lengua. 15개 나라 사람들이 왔다가 그 메시지를 듣고 충격을 받은 겁니다. En esas lenguas, entonces las personas de 15 naciones vinieron y se sorprendieron. de 어떤 eso. 사람들은 막 놀라죠. Y entonces se sorprendieron. 막 비난합니다. Y entonces se burlaban. 그때 베드로 일어나서 설교하죠. Pedro se levantó y dio el mensaje. 그 설교의 결론이 ¿Cuál 뭐였습니까? es la conclusión de ese mensaje? 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. 그 메시지를 전합니다. Entonces, ese es Jesús a quien ustedes crucificaron, a ese Cristo, esto es lo que Él dio. 그 메시지를 듣고 그 자리에서 3,000명이 돌아옵니다. Escuchando este mensaje, 3,000 personas regresaron al Señor. 사도행전 2장 41절 42절에 나와 있습니다. Y esto lo podemos ver en Hechos 2, 47, 42 y 47. 그리고 47, 사도행전 48. 3장에 사건이 일어나죠. Y después podemos ver también lo que ocurre en Hechos 3. 무슨 ¿Qué es 사건입니까? lo que ocurre? 안전뱅이를 일으키는 El 사건이에요. cojo se levanta. 성경 자세히 보면 그 안전뱅이 나이가 40이에요. Y si nosotros nos fijamos en esta Biblia, podemos ver que tenía 40 años. El cojo. 사도행전 4장에 나와 있습니다. Y en Hechos 4 lo dice. 성전 여러 문 중에 미문이란 문 앞에 늘 구걸하고 Que 있었습니다. él estaba en el templo, a la puerta de uno llamado la limosna y estaba siempre pidiendo limosna. 적어도 20년 이상 구걸한 사람입니다. Por lo menos más de 20 años había estado él pidiendo 20년 limosna. 전에 예루살렘이에요. Y entonces durante 20 años él 여기 estaba 숫자가 그렇게 estaba 많지 ahí. 않다니까. Entonces no es tanto tiempo. Las 그러니까 personas de 성전 Jerusalén. 미문에서 20년 이상 구걸했다고 얘기한다면 예루살렘 있는 사람들은 다 아는 사람입니다. Entonces si él estaba 20 años pidiendo limosna en esta puerta, todas las personas de Jerusalén ya lo conocían. 이해되시죠? ¿No entiende, verdad? 베드로와 요한이 기도하러 가다가 안전뱅이를 주목해서 봤습니다. Entonces Pedro y Juan estaban orando y entonces ellos van por ese cojo. 안전뱅이가 돈 좀 얻을까 해서 바라봤죠. Y entonces el cojo pensó que podía tener un poco de dinero de ellos y los dio. 베드로가 하는 말입니다. ¿Y qué es lo que le dice? 네가 원하는 은과 금은 나에게 없다. Entonces yo no tengo plata ni oro, lo que tú quieres. 내게 있는 곳으로 너에게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. Pero lo que tengo te doy. Entonces en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 이 사람이 그 자리에 일어나 버리죠. Entonces él se levanta 그 자리에서. en este momento. 그래 뛰어서서 걸으면서 찬양하면서 성전으로 들어가잖아요. Y entonces él corre y entra al templo alabando. 이걸 사람들이 본 거라. Entonces esto vieron las personas. 일시에 소문이 퍼진 거죠. En un momento todos los rumores se 그런 일을 esparcían. 본 적이 없으니까요. Porque nunca habían visto algo 그 así. 예루살렘에서 많은 사람들이 모여듭니다. Y muchas personas se reúnen en Jerusalén. 이때 베드로가 하는 얘기입니다. En ese momento Pedro dice, 왜 우리를 주목하냐? ¿por qué es que nos miran a nosotros? 우리 힘과 능력으로 저 안전뱅이가 나은 것인 줄 아냐? ¿Ustedes creen que estos cojos
no por nuestro poder. 그렇지 않다. No es así. 예수의 이름으로, Es con el nombre de Jesús. 그리스도 대신 예수의 이름으로 이 사람이 나온 El 것이다. nombre de Jesús de Cristo que Él sanó. 그렇게 얘기합니다. Eso es lo que le dice. 그러면서 또 복음을 Y 선포하죠. luego le comparte el evangelio a las personas. 그 복음을 듣고 또 무릎 꿇어 예수님을 구주로 영접했던 사람이 남자만 5,000명입니다. Y entonces las personas que se arrodillaron y aceptaron a Jesús como el Cristo en este instante solo hombres, solo varones, 사도행전 4장 4절에 나와 있습니다. Eso lo podemos ver en Hechos 4:4. 사도행전 6장쯤에 가니까 어떤 일이 벌어지냐. 흔한 제사장의 수도 무리도 이 도에 복종한다. Y en Hechos 6 que nos dice que una gran cantidad de personas y también sacerdotes regresaban a este camino. 여러분 생각해 보세요. Entonces pensemos, 여러분 교회 성도가 얼마입니까? ¿cuántos miembros en su iglesia tienen? 한 100명쯤 모여 있는데 지금 120명 모여 있는데 Digamos que hay 100 o 120. 아니 담임 목사가 나가서 설교했는데 3,000명이 회개했어. Y entonces viene el pastor encargado y da el mensaje y 3,000 se arrepienten. 이번 주에 세 가족이 3,000명 Y 와버렸어요. entonces llegan 3,000 nuevos creyentes. 아니 120명 모여 있는데 Si están reunidos 120. 그 다음 한 번 설교했는데 5,000명이 몰려와 Y 버렸어요. después llegan 5,000 personas después de otro mensaje. 그 다음에 제사장의 목사님들도 막 몰려오고요. Y después de eso llegan sacerdotes, es decir, más 그 pastores. 다음 무리가 교회로 막 Y 몰려들어오고 entonces llegan grandes números. 지금 이런 상황입니다. Esta es la situación de la iglesia primitiva. 이해하셨으면 ¿Sí 아멘. lo entendieron? Amén. 지금 밥 먹고 굉장히 졸리시잖아요. ¿Qué sueño tenemos después de comer, verdad? 제가 이해하거든요. Entonces yo lo entiendo. 이해한다고. Yo lo entiendo, 제 ¿verdad? 상처를 안 받아요. Entonces no soy herido por su 근데 너무 reacción. 불쌍해. Pero verdaderamente me 내가 da mucha 요번에 강의 lástima. 하나만 한다고 그랬잖아. Porque solo vamos a dar este mensaje. 딱 요번만 할 겁니다. Entonces solo vamos a dar este mensaje y 지금 ya. 졸리신 분 집에 가서 주무세요. Entonces las personas que tienen sueño vayan a casa y duerman. 편안하게. Así de una manera muy cómoda. 편안하게 집에 가서. Entonces cómodamente vayan a dormir a casa. 그래 도움 된다니까. Porque eso es de ayuda. 왜 여기 의자에서 불편하게 주무십니까? No sé por qué se quedan aquí en la silla durmiendo incómodamente. 아니 여기 생명 걸어야 돼요 지금. Es que hay que dar la vida si estamos aquí. 편안하게 주무세요 가서. Entonces, si desean dormir, pueden ir a dormir cómodamente. 아니면 여기 와서 O 주무세요. si no pueden dormir aquí, 이거 시원해 이거. aquí está fresco. 편안하게 주무세요. Pueden dormir frescamente. 제가 상처 안 받을 테니까. Yo no seré herido por esto. 예, 많은 사람들한테 지금 메시지 하는 게 아니에요. Porque no estoy dando el mensaje con muchos. 알아듣는 사람한테 하는 겁니다. Estoy dando el mensaje para los que entienden. 그러니까 너무 불쌍하잖아. Pero verdaderamente me da lástima. 이 강의가 얼마짜리 강의냐? Entonces, verdaderamente, ¿hasta qué es esto? 이게 1억 5천만 원짜리 강의라니까. Entonces, este mensaje es de acerca de 15 millones. Lo que 여러분 vale 잘 este 모르시는 mensaje. 것 같은데 Entonces, verdaderamente es 이게 mucho. 어마어마한 강의입니다. Es un gran mensaje. 이걸 여러분 놓치면 안 되잖아요. Entonces, no deben de perder esto. 제가 한 번만 설명할 겁니다. Solo lo voy a explicar una vez. 우리는 리바이벌 이런 거 없어. Entonces, no hay como un avivamiento. 다시 한 번 한다 이런 거 없어. No lo vamos a hacer de 딱 nuevo. 한 번만 할 거예요. Solo una vez. 알아들어야 돼요. Entonces, hay que entenderlo bien. 이게 단순한 방법을 얘기하는 게 No 아닙니다. estamos hablando de un simple método. 성경에 있는 전도를 얘기하는 겁니다. Entonces, estamos hablando de la evangelismo de la 특별히 Biblia. 그동안 전도를 해보신 분들은 금방 Y 알아들어요. las personas que han evangelizado durante todo este tiempo lo entienden. 전도에 목마른 사람은 금방 Las 알아들어요. personas sedientas del evangelismo lo entienden. 이런 단순한 그냥 스킬, 방법 중에 하나를 말씀드리는 게 No 아닙니다. es un método, no es una habilidad. 그런 거 하려고 여기까지 온 게 아니에요. No venimos hasta aquí para hablar de eso. 제가 어릴 때 어떤 분들이 와서 전도를 가르쳐 주더라고요. Entonces, cuando yo era joven, había unas personas que enseñaban el evangelismo. 갑자기 라이트를 이렇게 불을 켜요. Y entonces ellos encendían un encendedor. 이렇게. Y lo encendieron. 제 손을 가져가요. Y entonces pusieron mi mano. 그리고 불이 라이트 위에 올리는 거라. Y pusieron mi mano sobre el encendedor. 얼마나 뜨거운지. Entonces es muy caliente. 손을 뺐어요. Entonces yo quité la mano. 이분이 하는 말입니다. Él dijo, 뜨겁지? 이렇게 물어봐요. ¿qué caliente es, verdad? 아니 뜨겁다고 얘기했어요. Le dije, sí, es caliente. 이분이 하는 말이요. Él dijo, 지옥이 그렇게 뜨겁다. así es de caliente el infierno. 지옥 가면 안 되지 않냐? Entonces no tienes que ir al infierno. 예수 믿어야 된다. Tienes que creer en Jesús. 이렇게 저한테 전도를 Así 가르쳤어요. me evangelizó. 틀린 전도라니까 말을 못 Eso es 알아요. algo incorrecto. 그런 방법을 가르쳐 드리려고 여기 온 게 No 아니에요. venimos a enseñar una habilidad, algo así. 라이트 전도 가르쳐 주려고 여기 온 게 No 아니라니까. venimos a que ustedes encendieran este encendedor. 그런 수준 낮은 얘기 하려고 여기 온 게 No 아니에요. venimos aquí a enseñar algo así de bajo nivel, 영적인 눈이 열려야 됩니다. sino que tienen que abrir sus ojos 성경은 그렇게 espirituales. 얘기하지 않아요. Es que hay que hablar de esto. 성경의 답을 얻어야 Tienen 된다니까. que tener la respuesta de la Biblia. 모든 전도의 출발은 복음입니다. El inicio de todo evangelismo es el evangelio. 예수가 그리스도라는 이 복음의 생명 그래야지 올바른 전도가
전도가 시작됩니다. Debemos de dar la vida por el Evangelio que Jesús es el Cristo para poder empezar. 이거밖에 없다고 결론 내려야지 진정한 전도가 Y de 시작됩니다. verdad debemos de tener la conclusión que solo hay esto para poder evangelizar 이것만이 줄 수 verdaderamente. 있는 유일한 답이다라고 결론 나야지 그게 전달이 된다니까. Y debemos de tener esta única conclusión que esta es la única respuesta para poder compartirla. 구원자들 통해서 부으신 역사가 일어났어요. Y entonces en la iglesia primitiva hubo un derramamiento. 저는 개인적으로 확신합니다. Personalmente yo tengo esta 하나님의 seguridad 그런 모델을 주실 겁니다. que Dios dará un modelo así en Panamá. 하나님 세계복음 하실 거거든요. Dios hará la evangelización mundial. 여러분 중에 한 명이라도 한 교회라도 그런 모델을 주실 겁니다. Entonces por lo menos uno de ustedes a una iglesia le dará esto. 올바로 복음의 결론 나는데 주께서 쏟아 부으시는 그 대표적인 교회가 한 교회는 일어날 겁니다. Entonces por lo menos habrá una iglesia que tiene el evangelio correcto y Dios verdaderamente lo haga el modelo. 부디 여러분의 교회가 되시길 예수의 이름으로 축원합니다. Y nos tenemos en el nombre de Jesús para que sea su iglesia. 예수가 그리스도란 결론 나야지 올바른 전도가 시작됩니다. Entonces debemos de tener la conclusión en que Jesús es el Cristo para poder evangelizar bien. 어느 정도냐 폭발적인 일이 벌어졌어요. Entonces hasta qué punto fue hasta que ocurrió el 이 120. 120명이 어떻게 했을까요? Entonces ¿qué hicieron esos 아니 120? 수천 명 수만 명이 몰려왔어요. Si venían verdaderamente miles, 10 주일날 miles, 예배 한 번 드려가지고 일이 안 돼. y no podían entender todo con un culto a Dios. 성경 사도행전 2장 사도행전 4장에 잘 나와 있습니다. Y lo podemos ver bien en Hechos 2 y en 아예 Hechos 같이 4. 모여 살았다니까. Que ellos vivían juntos. 자기 것을 자기 것으로 주장하지 Y ellos 않았다니까요. no decían que lo suyo era suyo. 그러니까 주일날 예배만 드려가지고 일이 안 돼요. Pero digamos solo por el culto de domingo no se podía entender 그래서 todo. 집에 있든지 성전에 있든지 계속 예수가 그리스도란 이 복음을 선포할 수밖에 없어. Por eso ya sea en el templo y por la casa siempre estaban predicando que Jesús es Cristo, no tenía más opción. 예수가 그리스도란 복음은 한 번만 알아들으면 정리됩니다. Si nosotros entendemos el evangelio que Jesús es Cristo, una vez lo podemos organizar. 아니 한 번만 알아들어서 정리될 거라면 주께서 우리 하나님 우리에게 이게 프린트물 한 장만 주면 될 거 아니에요. Pero si se fuera a organizar de esta manera, entonces Dios no nos habría dado la Biblia, nos habría dado una hoja. 근데 왜 성경을 주셨습니까? Pero ¿por qué nos dio la Biblia? 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 생각하라고. Porque para que expliquemos que a través de toda la Biblia que Jesús es el Cristo. 일평생 성경을 통해서 예수가 그리스도라고 계속 확인할 수 있습니다. Entonces con toda la Biblia nosotros podemos confirmar a través de la Biblia que Jesús es el Cristo. 우리 인간에게는 복음만 필요합니다. Entonces las personas no necesitamos el 한 번 evangelio. 들어서 필요한 게 아니라 계속 들어야 돼요. No necesitamos solo una vez, sino constantemente. 예수가 그리스도로 되신 이 복음이 계속 우리에게 들려져야지 삽니다. El evangelio que Jesús es el Cristo debe verdaderamente de entrar dentro de nosotros para que nosotros podamos cobrar vida. 오늘도 조금 전에 식사하셨죠? Ustedes comieron hace poco. 밥 먹는 게 지겨우신 분 혹시 계십니까? ¿Hay alguien aquí que se haya aburrido de comer? 주님께 가실 날이 멀지 않으신 분이에요. Entonces son personas que no les queda mucho tiempo para ir con el Señor. 편안하게 빨리 가셔야 돼요. Entonces pueden irse rápidamente y cómodamente. 밥 먹는 게 지겹다. Si verdaderamente se aburrieron de comer. 아니잖아요. Pero no se aburrieron de comer. 왜 그러냐? 밥을 먹어야지 산다라고 우리가 알고 있거든요. Porque nosotros sabemos que tenemos que comer para vivir. 그게 우리 인간입니다. Así son las personas. 그렇죠. ¿O no es así? 우리에게 그리스도는 그와 같습니다. Entonces Cristo es algo así para 한 nosotros. 번 들어서 되는 게 아니에요. No es algo que escuchemos una vez y ya. 계속 비춰야 돼요. Sino debe resplandecerse esa luz 창세기 constantemente. 1장의 인간의 상태를 이렇게 En 표현했습니다. Génesis 1 nos dice que el estado del hombre es así. 창세기 1장 2절에 보면 세 단어가 나와요. En Génesis 1:2 podemos ver 3 palabras. 찾아보겠습니다. Lo vamos a buscar. 읽으시죠. Génesis 1:2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 여기 보면 흑암, 혼돈, 공허라는 단어가 나옵니다. Podemos ver la palabra desorden, vacío y tinieblas. 이게 하나님 없는 상태입니다. Ese es el estado de estar sin Dios. 하나님이 없으면 어둡습니다. Entonces si no tenemos a Dios estamos en tinieblas. 흑암입니다. Es oscuridad. 이사야 60장에 하신 성경에 뭐라고 말씀하시고 있냐면 보라 어두움이 땅을 덮을 것이고 캄캄함이 만민을 가린다고 되어 있습니다. Isaías 60 nos dice que toda la tierra está en tinieblas y todas las naciones están cubiertas de tinieblas. 사단을 흑암이라고 얘기하잖아요. Entonces nos dice que Satanás es las tinieblas. 어둡습니다. Hay tinieblas. 생각이 어두워요. Entonces los pensamientos son tenebrosos. 미래가 어둡고 Y también su futuro. 모든 게 어두워요. Y todo está en tinieblas. 감정이 어두워요. Y entonces también 판단이 어둡고 el pensamiento y también las 모든 게 personas. 어두워. Y todo está oscuro. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님이 없어서 그래요. Porque no tenemos a Dios. 어두우니까 뭐 할 su밖에 없냐? Y como estamos en oscuridad, ¿qué tenemos que hacer? 혼란스러운 거예요. Entonces todo está en desorden. 이 길이 맞는지 Entonces no sé si este camino es el correcto. 이렇게 가고 있는 게 맞는지 O no sé si ir por acá es 모든 게 correcto. 혼란스러운 Todo 거예요. está en desorden. 만남이 혼란스럽고 Y los encuentros están 자기 desordenados. 하는 일이 Y 혼란스럽고 también lo que hacemos, 자기 정체성이 también 혼란스럽고 nuestra identidad, 자기 가정이 también nuestra 혼란스럽고 familia, 자기 직장이 también nuestro 혼란스럽고 trabajo. 전부 다 혼란한 거예요. Todo está así desordenado. 그리고 예수는 부지런히 간 것 같아. Y así parece que nosotros nos esforzamos para 그러고 algo. 나서 가보니까 엉뚱한
험한 길이라. Y entonces nosotros vamos y está y ese 그래서 camino 뭐가 abajo. 찾아오냐? 허무가 찾아옵니다. Por eso qué es lo que viene, viene el vacío. 여러분 폭탄주 우리나라에서도 가장 폭탄주를 많이 마시는 사람들이 누구냐? Entonces en Corea quiénes son las personas que más toman, 가장 독한 술을 많이 마시는 사람들이 누구냐? quiénes son las que toman el licor más mezclado y más fuerte. 법조인들이에요. Son las personas que son en la profesión legal. 변호사, 판사, 검사 이런 사람들이. Son los abogados, también los jueces y también todas estas personas. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 이 사람들이 하는 일이요. Lo que ellos hacen. 평범한 일을 다루지 않아요. Ellos no hacen algo común y corriente, 진짜 기가 막힌 사건, sino de verdad hacen casos muy 너무나 extremos. 막나란 사건, Entonces, situaciones que nadie 살인 puede tolerar. 사건이며 도무지 보통 사람들이 알 수 없는 그런 아주 흉악한 일만 다룬다니까. Entonces, ellos solo tratan con cosas muy malvadas que las personas normales no pueden tratar. 돈은 많이 버는 것 같은데 이게 3전체가 전부 어두운 거잖아요. Y entonces parece que tiene mucho dinero, pero toda su vida está en tinieblas. 전부 더러운 것이잖아요. Y todo es algo que es algo sucio. 그러니까 자기를 어떻게 지탱해야 되니까 독한 술을 마시는 거예요. Por eso, como ellos se tienen que respaldar a ellos mismos, entonces ellos empiezan a tomar alcohol. 마약을 가장 많이 하는 사람들이 누군 줄 아십니까? ¿Quiénes son las personas que más consumen droga? 보통 선진국에서 가장 마약을 많이 하는 사람들 En las naciones más desarrolladas, ¿quiénes son los que más consumen droga? 의사들입니다. Son los doctores. 의사가 뭐 합니까? ¿Qué hacen los doctores? 돈 많이 벌겠죠. Ellos tendrán mucho dinero, 하지만 하는 일을 보세요. pero miren lo que hacen. 전부 아픈 사람들 만나는 거예요. Siempre se encuentran con personas doloridas, 평생 아픈 사람들 돕는 con las 거예요. personas que siempre están en dolor. 아니, 머리 터져가지고 온 사람, Y entonces las personas que les explota la cabeza, 암이 걸려서 온 사람, las personas que tienen cáncer 뭐 그러면서 늘 죽고 가잖아요. y las personas que siempre mueren. 이 견딜 수가 없는 Entonces no 거예요. lo pueden aguantar. 그 의사 되고 방황하고, Y entonces después de ser doctores, están 박사 errantes. 돼서 방황하고. Y después de esto son errantes. 여러분 돈 많은 성공한 남자들이 어떻게 살고 있습니까? ¿Cómo viven los hombres que tienen mucho dinero y éxito? 방황합니다. Ellos están errantes. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 허무하거든. Porque están vacíos. 허무해요. Están vacíos. 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 존재입니다. El hombre es un ser que fue creado a la imagen de Dios. 물고기가 물 떠나서 행복한 법이 없어요. Los peces no pueden ser felices fuera del agua. 인간이 하나님 떠나면 행복하지 않아요. Y las personas no pueden ser felices fuera de Dios. 평안하지 않습니다. No tienen paz. 편안할 뿐이지 평안하지 않습니다. Simplemente podrán estar bien, pero no tienen paz. 왜 그러냐? 인간의 존재가 하나님 형상대로 지음받은 자이기 때문에. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. 그래서 하나님 떠난 상태가 흑암 혼돈 공허라. Por eso el estado está separado de Dios en tinieblas después de mi vacío. 이 세 가지를 일시에 해결하는 길이 있어요. Y hay un camino para resolver esto de una vez. 그게 뭡니까? ¿Cuál es este camino? 창세기 1장 3절 빛이 있으라. Génesis 1:3, la luz. 빛 들어오면 다 정리됩니다. Entonces con la luz, entonces todo se ordena. 빛이 와야지 흑암이 해결됩니다. Si viene la luz, las tinieblas se 빛이 ordenan. 비춰야지 혼란한 게 사라집니다. Y tiene que haber una luz para que el desorden 빛이 sea 있어야지 허무가 desaparecido. Y 사라진다니까. así es como desaparece el vacío. 이 빛이 뭡니까? ¿Cuál es esta luz? 요한복음 1장에 얘기했어요. Cuando uno nos lo 이 dice, 생명의 빛이 그리스도이심을 que esta 얘기해요. luz de vida es Cristo. 우리 인간에게 이 그리스도의 빛이 계속 비춰야 돼요. Y el hombre se le tiene que resplandecer esa luz de Cristo constantemente. 그리스도가 계속 비춰야 산다니까. Y entonces se debe resplandecer a Cristo constantemente para cobrar vida. 그리스도의 말씀이 하나님의 말씀이 그리스도가 계속 비춰야 돼요. Y entonces la palabra de Dios, la palabra de Cristo debe resplandecer con nosotros siempre. 일주일에 한 번 그리스도 듣는다고 되는 게 아닙니다. No simplemente funciona porque escuchamos una vez a Cristo, 그 una 있는 vez a la 현장에서 semana, 그리스도의 빛을 계속 비춰야 됩니다. sino debemos de resplandecer a Cristo en el campo en donde estamos siempre. 이걸 말씀 운동이라고. A esto le llamamos el movimiento de la palabra. 주일날 예배 한 번 드려가 되는 게 아니고 No simplemente se puede con un culto de domingo y 자기 ya, 집에서 자기 지역에서 계속 그리스도의 이 메시지가 들려질 수밖에 없는 말씀 운동. 요게 사도행전 1장과 10장 사이에 있었던 전도 운동입니다. sino que el movimiento de evangelismo que ocurrió en Hechos 1 hasta el 10 fue el movimiento de la palabra en donde ellos no tenían más opción que escuchar en su casa y en sus templos que Jesús era el Cristo, siempre. 성경의 근거를 들겠습니다. Tenemos una evidencia bíblica de esto. 사도행전 1장부터 10장에서 전도운동의 관점에 봤을 때 가장 중요한 성경의 본문은 사도행전 5장 42절입니다. Si nosotros nos fijamos en Hechos del 1 al 10, entonces podemos ver que el pasaje más importante lo podemos ver en Hechos 5:42 cuando nos fijamos en lo que es el evangelismo. Entonces nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 잘 들어보세요. Escuchémoslo bien. 이게 포인트가 몇 가지 있습니다. Hay algunos puntos aquí. 그들이 날마다, Todos los días. 날마다라고 했습니다. Todos los días. 그러니까 성전에 있든지 집에 있든지. En el templo y por las casas. 이게 두 번째 포인트입니다. Eso es lo segundo. 그리고 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하냐. Y no cesan de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 요 세 가지가 중요한 내용입니다. Estos tres son importantes. 날마다 모였습니다. Todos los días se reunían 성전에서 집에서. en los templos y por las casas. 그리고 뭘 했냐? ¿Y qué es lo que hacían? 예수가 그리스도라는 사실을 가르친 것과 전도하기를 쉬지 아니하였다. Ellos no cesaban de enseñar y predicar
testificar que Jesús era el Cristo, es la verdad. 요렇게 하는 걸 가지고 말씀운동이라고 하는 거예요. A esto se le dice el movimiento de la palabra. 무슨 일이냐? ¿Qué es esto? 120명이 모였어요. Se reunieron 120. 수천 명이 Se 몰려왔답니다. reunieron miles. 수만 명이 Se 몰려왔습니다. reunieron 10 miles. 120명이 전부 일일이 이 사람들을 돕기 Y 시작했습니다. los 120, cada uno de ellos empezó a ayudar a estas personas. 교회에서 돕기도 하고 Entonces en la iglesia, 자기 집으로 불러서 también en sus 돕기도 하고 casos, en las 계속 casas. 예수가 그리스도 되심을 교회에서 성전에 가서 집에서 계속 도웠던 거예요. Entonces ellos estaban testificando eso en el templo y por las casas todos los días, 이 siempre. 예수는 그리스도라고 계속 가르쳤는데 Ellos enseñaron que Jesús era el Cristo siempre. 이 도움을 받았던 사람들이 전부 변화되기 시작하는 Las 겁니다. personas que recibieron esta ayuda, todas empezaron a cambiar. 그러니까 자기가 사랑한 사람들을 또 데리고 오기 시작하는 Por eso 거죠. ellos traen a las personas que ellos amaban. 그 안에서 무슨 일이 벌어지냐? 계속 전도운동이 일어나는 Y 거예요. dentro de esto, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría el movimiento de evangelismo. 자, 쉽게 설명을 해볼게요. Si lo explicamos fácilmente, 여러분에게 앞으로 일어날 일을 설명해 보겠습니다. vamos a explicar lo que ocurrirá con ustedes en adelante. 자, 고개를 드시라. Entonces, 우리 no sé si pueden levantar su cabeza y verme. 제일 잘 듣고 계세요. Es la persona que mejor está escuchando. 우리 목사님. ¿El pastor? 제가 예를 한번 들어볼게요. Entonces, si le doy el ejemplo. 제가 복음을 전했어요. Digamos, yo le compartí el evangelio a ustedes. 앞으로 여러분에게 이 복음 운동이 일어날 겁니다. Entonces va a ocurrir un movimiento de evangelio con ustedes. 여러분이 예수가 그리스도란 답을 가졌다는 걸 하나님이 아세요. Entonces el hecho de que ustedes tienen la respuesta que Jesús es Cristo, Dios lo sabe. 그게 중요한 겁니다. Eso es importante. 하나님이 알고 있다. Dios lo sabe. 예수가 그리스도란 답을 가졌다. 이걸 진짜로 이해했다는 걸 하나님이 알아요. Dios sabe que si verdaderamente entendimos que la respuesta es que Jesús es Cristo. 그래 답이 꼭 필요한 사람도 누군지 하나님이 Y Dios 아시잖아요. también sabe quién es la persona que necesita esta 누가 respuesta. 답이 있는지, ¿Quién tiene la respuesta? 누가 지금 답을 얻어야 ¿Y quién 할지 necesita la respuesta? 하나님이 Dios lo 아시잖아요. sabe. 그래서 이렇게 딱 붙인 요걸 전도라고 합니다. Por eso, juntar a estas personas, esto es evangelismo. 하나님이 여러분의 걸음을 알아요. Dios conoce sus pasos. 그래서 복음 받을 자를 여러분에게 붙인다니까. Por eso es que Dios junta a estas personas en sus 기가 pasos 막히게 붙여요. de una manera sorprendente. 가족 중에, Entonces, dentro de sus 아니면 familias 친구 중에, o entre sus 아니면 amigos, 갑자기 우연히 만나는 사람 o 중에, personas que se encuentran de repente, 여러분이 abrazados, 버스를 타면 버스 속에 o entre los buses cuando se encuentran con 물건을 personas, 사러 가면 그 가게 안에 o también dentro de las tiendas. 하나님이 붙인다니까요. Dios pone a estas personas. 어렵게 얘기할 필요도 No hay 없어요. necesidad de hablarlo difícilmente. 간단하게 예비된 사람이지만 확인해 보면 돼요. Y entonces hay que confirmar si es una persona preparada. 제가 지금은 여러분한테 설명을 잘 못 드렸는데 그냥 간단하게 설명을 좀 드려보겠습니다. Y esto es algo que no les estoy explicando muy bien, pero lo explicaré de la manera simple. 사복음서의 전도가 나와요. Entonces podemos ver también en los cuatro 그 evangelios 중에 del evangelismo. 예수님이 전도를 가르쳤다니까. Jesús enseñó a evangelizar. 12제자에게는 마태복음 10장, Y entonces a los 12 discípulos de Mateo 10 70인 제자에게는 누가복음 y a 10장 los 70 en Lucas 10 전도를 가르쳤어요. les enseñó el 그 evangelismo. 전도의 키가 딱 요거 하나로 설명됩니다. Y podemos explicar la clave del evangelismo con una cosa. 예비된 사람이 Las 있다. personas preparadas. 성경은 뭐라고 표현했냐? 이스라엘의 집에 잃어버린 양이 있다. Entonces la Biblia nos dice que son las ovejas de la casa de Israel que están perdidas. 합당한 자가 있다. Hay personas dignas. 이 평안을 받을 자가 있다. Las personas que recibirán esta paz. 라는 단어를 썼어요. Utilizó muchos términos. 예비된 자가 있습니다. 사도행전 13장 48절에 보면 영생 주시기로 작정된 자가 구원 다 받았습니다. Si nosotros podemos ver en Hechos 13:38, podemos ver que todos los que habían sido predeterminados para la salvación pudieron ser salvos. 전도는 예비된 자를 찾는 거예요. Entonces el evangelismo es buscar a las personas preparadas. 전도는 설득하는 게 아니에요. El evangelismo no es convencer a alguien. 전도는 꼬시는 게 아닙니다. No es intentar apoyar a 전도는 alguien. 논쟁하는 게 No 아닙니다. es argumentar con alguien. 전도는 예비된 자를 찾는 Sino 겁니다. es buscar a la persona preparada. 예수님의 비유를 설명해 볼게요. Vamos a explicar la parábola de Jesús. 예수님이 씨 뿌리는 비유를 얘기했어요. Jesús explicó la parábola del sembrador. 4가지 밭이 있답니다. Dijo 4 campos. 길가, 돌자, 가시떨기나무, 가시밭길, 그 다음에 옥토가 있다고 얘기합니다. Entonces dijo que hay camino de espinos y pedregales, que hay tierra buena. 그렇게 얘기하죠. Eso es lo que dijo. 이걸 뭐라고 얘기했습니까? ¿Qué es esto? 사람의 마음이라고 Es el 했어요. corazón de las personas. 옥토에 뿌려지면 Entonces si cae en tierra buena, 30배, 60배, 100배라고 얘기했습니다. da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. 옥토를 만들으라고 얘기하지 않았어요. Nunca les dijo hagan tierra buena. 길가를 개간해가지고 옥토로 만들으라 그렇게 얘기하지 No 않았어요. vayan al camino y hagan esta tierra buena. 돌짝밭을 옥토로 만들으라고 얘기하지 않았습니다. No quiten las piedras del pedregal y hagan tierra 옥토가 buena. 있다고 Sino que 얘기했어요. hay tierra buena, nos dijo él. 그게 중요한 겁니다. Eso es importante. 우리가 지금까지 모든 전도를 다 놓친 겁니다. Entonces hemos perdido todo el evangelismo hasta ahora. 옥토가 있어요. Hay tierra buena. 원래 옥토가 Entonces 있다니까. hay tierra 그 buena. 옥토를 찾는 Hay 겁니다. que buscar esa tierra 그 buena. 옥토가 누군지 모르잖아요. tierra buena, no 그래서 lo
씨를 뿌려보는 Por eso 거예요. es que recibimos la semilla. 씨를 뿌려보면 금방 나와요. Y si nosotros damos la semilla, nosotros 엄청난 sabemos. 반응을 보인다니까. Entonces esta tierra buena reacciona. 제가 전도는 예비된 자를 찾는 것이다라는 사실을 몰랐을 때는 어떻게 전도했냐? Yo antes de saber que el evangelismo era para las personas preparadas, yo como evangelizaba. 사람을 만났어요. Me encontraba con una persona 그러면 이래저래 얘기합니다. y hablaba de esto, lo otro. 오늘 날씨가 덥다. Ah, hoy hace mucho calor. 인생이 왜 이러냐? Ah, porque la vida es 그러면서 así. 또 제 간증을 합니다. Y le decía mi testimonio. 한 사람 만나서 전도하려면 한 2시간 얘기해야 돼. Entonces para evangelizar a una persona me tenía que tardar 2 horas. 근데 영접할 듯 하면서 안 해요. Pero parecía que iba a aceptar y parecía, pero no aceptaba. 2시간 전도 나가면 겨우 2-3명밖에 못 만나. Entonces si me iba al campo 2 horas, entonces me podía encontrar con 1 o 2 personas nada 아니 más. 좀 영접해주면 좋은데 영접 안 해줘. Y entonces si aceptaban, qué bien, pero no aceptaban. 어쩌다가 영접했는데도 교회를 안 와. Y entonces aceptaban, pero a veces no venían a la iglesia. 제가 그렇게 전도했습니다. Entonces así es como yo evangelizaba. 여러분 어떻게 전도하십니까? ¿Cómo evangelizan ustedes? 성경의 전도를 이해 못했을 때 제 모습이에요. Cuando yo no podía entender el evangelismo de la Biblia, yo era así. 전도가 얼마나 힘든지 몰라요. Verdaderamente era muy difícil evangelizar. 전도는 예비된 자를 찾는 것이라는 사실을 깨닫게 됐어요. Pero me percaté de que el evangelismo es buscar a las personas preparadas. 그리고 나서 2시간 나가면 한 100명을 만납니다. Luego entonces salía 2 horas y me encontraba con 100 personas. 100명 중에 예비된 사람 뽑아냅니다. Entonces elegía a las personas preparadas de esas 100 personas. 어떻게 하면 되냐? ¿Qué hay que hacer? 한 번만 질문 던져보면 돼요. Simplemente hay que lanzarlo una vez. 예비된 자인지 아닌지 한 번만 질문 던져보면 Se lanza 된다니까. esta pregunta para ver si es una persona preparada o no. 여러분 고구마 삶아 보셨습니까? No sé si ustedes han hervido camotes o papas. 고구마 삶아 보셨어요? ¿Han hervido camotes? 익었는지 안 익었는지 확인하는 방법이 뭐죠? ¿Cómo sabe uno si está lista este camote o no? 푹 찔러보면 돼요. Entonces se le puya, 그죠? ¿o no? 익으면 푹 들어갑니다. Y si está listo, entonces entra. 안 익으면요? Y si no, 안 들어갑니다. No entra. 익었는지 일일이 까는 놈은 무식한 놈이라. entonces aquel que empieza a destapar el camote, cada uno de ellos para ver si está listo, es alguien muy tonto. 그냥 찔러보면 돼. Simplemente puya. 이해되시죠? ¿Lo entiende, verdad? 그러니까 이 익은 거는 그냥 찔러보면 이게 금방 판단이 Y 되잖아요. entonces cuando está listo y usted puya con el tenedor, entonces ya sabe. 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. Entonces el evangelismo es buscar a las personas 한 번만 preparadas. 찔러보면 돼요. Entonces simplemente penetra una vez. 아, 찔러보는 것도 어렵지가 Y 않아요. tampoco es difícil. 그냥 한 마디씩만 던져보면 Solo de 돼. una palabra. 하나님 만나는 길이 있다 들어보겠냐? Hay un camino para encontrarse con Dios, ¿lo quiere escuchar? 당신 인생 모든 문제 해결되는 길이 있다 들어보겠냐? Hay un camino para resolver todos los problemas de su vida, ¿lo quiere escuchar? 사단에게서 빠져나오는 길이 있는데 들어보겠냐? Hay un camino para salir de Satanás, ¿lo quiere escuchar? 천국 가는 이 길이 있는데 들어보겠냐? Hay un camino para ir al cielo, ¿lo quiere escuchar? 시험 문제 해결되는 길이 있는데 들어보겠냐? Hay un camino para resolver el problema que 저주 usted 문제 tiene. 꺾을 수 있는 길이 있는데 들어보겠냐? Hay un camino para resolver la maldición y el pecado. ¿lo 지금 quiere 당장 escuchar? 하나님 만날 수 있는데 들어보겠냐? Ahora se puede encontrar con Dios, ¿quiere 한 saber 마디씩만 cómo? 던져보면 돼요. Entonces solo den esa pregunta 제가 para 지금 ver 여러 cómo 가지 no. 얘기했습니다. Entonces les he hablado mucho. 하나씩만 던져보시면 됩니다. Solo digan una pregunta. 그럼 예비된 자는 그 말을 받아요. Y las personas preparadas reaccionan a 예비 eso. 안 된 자는 Y las 반대한다니까. personas que no, entonces se oponen. 화를 낸다든지 Entonces ya sea que se oponen 관심을 안 보인다든지 o si no se interesan 여러분을 피해 o si 간다든지 los evitan. 그 사람들은 예비된 자 아닙니다. Entonces no son personas preparadas. 예비된 자면 그 한마디에 충격을 받아요. Si son personas preparadas, ellos reaccionan a esto. 하나님 만나고 싶다. Me quiero encontrar con Dios. 어찌 하면 되겠냐? ¿Qué tengo que 그럼 hacer? 복음 전하면 됩니다. Compartirles el evangelio y ya. 내가 어젯밤에도 가위 눌렸다. Entonces ayer yo estuve en parálisis. 정말 사단에게서 빠져나온 길이 있냐? ¿Hay un camino para salir de Satanás? 아니 얘기해달라. Entonces dímelo. 그런 사람이 예비된 자입니다. Estas personas son las personas 그 사람한테 preparadas. 복음 전하면 돼요. Entonces les comparte el evangelio. 심지어는요 질문 하나를 안 던져봐도 괜찮습니다. Está bien incluso si ustedes no dan la pregunta. 여러분 전도지 있잖아요. Ustedes tienen material de 전도지 evangelismo. 하나 줘보세요. Solo den esta hoja. 저 보면 예비된 자는 다 받습니다. Y si ustedes lo dan, entonces las personas preparadas lo reciben con mucha 예비 안 된 seriedad. 자는 그냥 안 받는다니까. Y las personas que no lo reciben. 아니면 성의 없이 받거나 O si no lo reciben 아니, sin mucho 욕하거나. interés. O si no los insultan. 말 한마디 안 해도 예비된 자를 찾아요. Aunque no digamos una palabra, se puede encontrar esa persona 오 preparada. 예비된 자를 두고 복음을 전하면 됩니다. Y entonces con estas personas preparadas se les comparte el evangelio. 이해하셨는지 모르겠습니다. No sé si lo entendieron. 다시 한번 이해하셨습니까? ¿Será que lo entendieron? 제가 인생의 많은 대가를 치르고 여러분한테 말씀을 드리는 겁니다. Estoy pagando muchas cosas en la vida y les estoy diciendo esto. 전도를 많이 해보신 분은 이 말이 굉장히 충격일 겁니다. Las personas que han evangelizado mucho, para ellos será algo muy impactante esto. 여러분 지역 살려야 되잖아요. Ustedes tienen que salvar la región. 지역에 정말 예비된 자를 많아요. Entonces hay muchas personas preparadas en la región. 종일 한두 명 만나가지고 어떻게 다 만납니까? Entonces, ¿cómo puedo encontrar uno a uno con todas las personas de mi región? 만날 때마다 여러분 인생 얘기하고 간증 얘기 해본 데이 사람 못 살아나는데 Y cada vez que se encuentra con una persona
personas no van a tener que hablar de dar todo el testimonio del clima para que ellos se salven. 전도는 예비된 자를 찾는 겁니다. El evangelismo es buscar a la persona 여러분 preparada. 지역에 예비된 자 여러분 싹 찾을 수가 있어요. Entonces busque a las personas preparadas de su región. 이건 어느 정도 중요하냐면 예전에 한 번 만나가지고 이렇게 인생 얘기했는데 안 들었다 그럼 다음에 다시 만나서 얘기를 못해. Entonces esto era hasta qué punto que si uno le hablaba de la vida y todo eso y no era una persona que aceptó al Señor, ya no le podía yo ir a hablar. 여러분 살아보셔서 알잖아요. Ustedes han vivido, les saben. 예전에는 안 들렸다가 갑자기 갈급해질 때가 있지 않습니까? Hay veces en que yo no podía escuchar las cosas, pero de repente yo soy anhelante de la palabra. 내가 한번 복음 전했는데 안 받았다고 다음에 안 지나면 어찌 되겠습니까? Entonces, ¿qué pasa si esa persona no aceptaba el evangelio una vez y después ya no la visito? 다른 질문을 던지면 뭐 계속 괜찮은 거죠. Entonces está bien si yo sigo lanzando otras preguntas. 전혀 문제가 없어요. No hay ningún problema. 전도는 보물찾기입니다. El evangelismo es buscar tesoros. 예비된 자 찾는 거예요. Buscar a las personas 숨어있는 preparadas. 보물 찾는 거예요. Buscar sus tesoros 아주 escondidos. 재밌는 겁니다. Es algo muy divertido. 한마디씩만 던져보면 돼요. Entonces simplemente den una palabra. 복잡할 거 없어요. No hay nada difícil. 예비된 자는 복음 받아요. Si es una persona preparada, recibe el 예비된 자한테 evangelio. 복음을 얘기하면 Y 됩니다. entonces ahí les tenemos que hablar del evangelio. 이해하셨으면 ¿Sí lo 하면 entendimos? Amén. 진짜입니까? ¿De verdad? 그 다음을 얘기를 해야 돼요 제가. Es que hay que hablar de lo siguiente. 이해하셨습니까? ¿Lo entendieron? 오케이. 몇 명을 두고 얘기를 계속 하겠습니다. Entonces, solo con unos pocos no vamos a hablar. 제가 이분한테 복음 이 질문 하나 던졌어요. Entonces yo le di esa pregunta a esta persona. 하나님 만나는 길이 있냐 들어보겠다. Entonces hay un camino para encontrarte con Dios, ¿lo quieres escuchar? 그러면 하나님 만나는 길 대신 예수가 그리스도 대신 복음을 전할 거 아닙니까? Y entonces le proclamaré el evangelio que Jesús es el Cristo, el camino para encontrarte con 자, 이 Dios. 사람이 영접했다. Y esta persona aceptó. 자, 어떻게 하죠? ¿Qué hay que hacer? 어떻게 하죠? ¿Qué hay que hacer? 많은 사람들이 거기에서 끝나거나 Muchas personas terminan allí 아니면 교회를 데려옵니다. o los traen a la iglesia. 자, 교회 데려와서 적응하는 비율이 10%도 안 돼요. Entonces ni el 10% de las personas que llegan a la iglesia se adaptan. 불신자가 들어와가지고 찬양하는 것부터 적응이 안 돼요. Entonces el hecho de que los no creyentes vengan y estén alabando, esto ya desde el principio no se adapta. 헌금하는 게 적응이 안 Y 된다니까. tampoco al ofrendar. 모든 게 생소해요. Todo es nuevo para ellos. 적응이 안 돼요. No se adaptan. 그리고 더 중요한 건 신앙생활 1년, 2년 했는데도 복음의 깊이를 몰라요. Más importante aún es que vivieron su vida hace 1 año, 10 años, pero no conocen la profundidad del evangelio. 그래서 안 되는 겁니다. Por eso no resulta. 성경에서는 그렇게 안 Y 했어요. la Biblia no se hizo así. 성경에서는 어떻게 했냐? ¿Cómo se hizo la Biblia? 오늘 영접했으면 Hoy aceptó. 이 사람이 있는 현장에서 Entonces en el campo de esta persona 계속 복음의 빛을 바라는 거예요. se le compartía la luz del evangelio 계속 그리스도를 바라는 y 겁니다. se le compartía a Cristo 이 constantemente. 사람이 여전히 흑암과 혼돈과 공허의 영향을 받고 있습니다. Porque está siendo influenciado por las tinieblas, por el desorden y el vacío 이 constantemente. 사람에게 필요한 게 뭡니까? ¿Qué es lo que necesita esta persona? 계속 빛이 필요합니다. Necesita la luz 계속 constantemente. 복음을 전해줘야 돼요. O sea, hay que compartir el evangelio constantemente. 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 저 같은 경우에는 일주일에 한 번을 만납니다. En mi caso yo me encontraba con ellos una vez a la semana. 더 자주 만나면 좋고 Y es mejor si me encuentro con 이 ellos más 사람이 seguido. 영접한 곳에서 Y después cuando ellos en el 이 lugar 사람이 donde ellos habían 집이든지 이 estado, 사람이 직장이든지 ya sea en su casa o en su trabajo, 가장 편한 시간을 정해서 en el lugar más cómodo para ellos, 지속적으로 만나서 복음을 me 전합니다. encontraba con ellos seguido y les compartía el evangelio. 뭐라고 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 오늘 사도행전 5장 42절 표현을 보면 예수가 그리스도 되심을 계속 가르치는 거예요. Entonces si miramos en Hechos 5:42 podemos ver que constantemente se les enseñaba que Jesús es el Cristo. 무슨 내용으로 가르치면 되냐? ¿Con qué contenido? 그 조금 이따 여러분한테 나눠줄 이렇게 그 나눠드린 거 10강짜리 가지고 일단 기본적으로 하시면 됩니다. Entonces lo pueden hacer con las 10 cartas que nosotros le compartimos a ustedes hace un momento. 중요한 건 예수가 그리스도라고 가르치는 것 자체가 중요합니다. Lo importante es enseñar constantemente que Jesús es el Cristo. 그럼 이 사람에게 계속 빛이 비춰지잖아요. Entonces la luz resplandece sobre esta 그 persona 사람이 바뀌어요. y entonces esta persona cambia. 빛이 계속 들어오면 Y entonces si eso entra 내 constantemente, 모든 인생 문제가 끝났구나라고 정말 믿어지기 si 시작하면 verdaderamente empiezan a creer que todos los problemas de la vida 이 terminaron, 사람이 바뀝니다. estas personas cambian. 그러면 사랑하는 자기 가족을 데려옵니다. Entonces traen a su familia, a las personas amadas, 와이프를 데려오든지 traen a su esposa, 친구를 traen a 데려오든지 sus amigos, 데려옵니다. traen a las 그런데 personas. 처음 한 명하고 했는데 Y entonces con una persona empezaron. 새로운 사람이 왔어요. Y entonces vinieron nuevas 저는 personas. 예수가 그리스도라고 메시지 전합니다. Entonces se le comparte el evangelio que Jesús es el 이 Cristo. 사람한테는 가르치는 일인데 Y a esta persona es enseñarle. 이 사람은 예수가 그리스도라는 이름으로 영접하는 일이 벌어져요. Pero esta persona ahora acepta que 그 Jesús es el 말씀 Cristo. 운동 안에 가르치는 일과 전도하는 일이 같이 Entonces en 벌어진다니까. el movimiento de la palabra se enseña y también se predica. 이 사람들에게 계속 예수가 그리스도라고 설명하고 또 다른 문이 계속 열리는 Y 거예요. entonces cuando se les comparte que Jesús es el Cristo se abren nuevas puertas de nuevo. 한 명 가지고 예수가 그리스도 되심을 그 집에서 그 직장에서 계속 전했는데 어떤 일이 벌어지냐? Entonces ¿qué pasó cuando se compartió con una persona en su casa o su trabajo que Jesús es el Cristo? 계속 예수가
그리스도 가르치기와 전도하는 일이 그 말씀 운동 안에서 계속 일어나는 겁니다. Entonces aquí se enseña y se predica constantemente que Jesús es Cristo. Esa es la obra que ocurre. 예비된 자를 계속 찾는 생명 운동도 시작되고 Empieza la vida nueva para buscar a esas personas preparadas. 영접한 자는 바로 그 자리에서 말씀 운동하고 Y también las personas que aceptaron hacer el movimiento de la palabra en este lugar. 이해되셨습니다. 아멘. Si lo entendieron, amén. 어떤 일이 벌어지냐? ¿Qué es lo que ocurre? 말씀 운동이 계속 확산이 돼요. Se expande el movimiento de la palabra. 자, 이렇게 지속적으로 현장에서 말씀을 듣고 교회에 온 사람은 절대로 안 흔들립니다. Las personas que estuvieron escuchando esa palabra en el campo y luego vienen a la iglesia no tiemblan. 제가 대학생 때 20몇 년 전에 대학생인 제가 이런 말씀 운동을 일주일에 30군데 뛰었어요. Y yo cuando era universitario, como hace 20 años, en una semana yo iba a 30 de estas reuniones a la semana. 제가 일주일에 만난 사람이 500명이 넘었어요. Me encontraba con más de 500 personas a la semana. 제가 대학생 때. Cuando yo era universitario. 여러분의 교회 성도 몇 명입니까? ¿Cuántos miembros de la iglesia hay? 그 중에 이 말 진짜로 알아듣는 10명만 나와버리면 수백 군데 말씀 운동을 펼칩니다. Si verdaderamente hay como 10 personas nada más que entienden eso verdaderamente, entonces el movimiento de la palabra empieza en todos los campos. 거기에서 계속 새 가지고 들어오죠. Y entonces empiezan a venir nuevos creyentes siempre. 막을 수 없는 일이 벌어집니다. Ocurre algo que no se puede parar. 그냥 행사를 하는 게 아니에요. No es simplemente un evento, 조용하게 뒤집어 버려요. sino verdaderamente cambian de una manera silenciosa. 피곤하지 않게 뒤집어. Y cambian de una manera que no es cansada. 요 말씀 운동 해야지 북한에도 통합니다. Porque se debe hacer este movimiento de la palabra para que funcione con el 전혀 norte. 편하지 않는 이런 말씀 운동 해야지 저 이슬람에서도 통한다니까. Y también debemos de hacer este movimiento de la palabra que no se note para nada para que funcione también en el Islam. 사도행전을 잘 보세요. Si nos fijamos en Hechos, 사도행전에는 표면적으로는 계속 핍박에 공존했다니까요. en Hechos nosotros nos damos cuenta que superficialmente había mucha persecución. 예수님 십자가에 못 박히기 전에 이미 예수를 그리스도로 믿는 사람들은 출교하기로 이미 결정을 했고 Entonces, antes incluso de que Jesús cargase la cruz, es que las personas que creían en Él como en Cristo eran excomunicadas y echadas de la iglesia. 사도행전 9장 보니까 바울이라는 사울이라는 사람이 저 다메섹에까지 예수 믿는 사람 죽이러 갔잖아요. Y si miramos en Hechos 9, Saulo fue hasta Damasco a buscar a estas personas que creían en Cristo para matarlos. 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 지속적으로 핍박이 계속 지속됐다는 얘기예요. Que continuamente hubo persecución. 표면적으로는 예수가 그리스도라고 고백하면 다 잡혀 들어가요. Externamente, si ellos confesaban que Jesús es Cristo, ellos todos eran atrapados. 그런데 이면적으로 무슨 일이 일어나냐? 완전 뒤집어지는 일이 벌어지는 거예요. Pero internamente, ¿qué es lo que ocurre? Todos empiezan a cambiar. 핍박이 있는데도 불구하고 완전 속에서 뒤집어지는 A 겁니다. pesar de que hay persecución, ellos cambian todo por dentro. 예수가 그리스도라는 이 답을 줘버리니까 완전 뒤집어지는 일이 Al 벌어집니다. dar la respuesta que Jesús es Cristo, todos empiezan a cambiar así. 핍박도 죽음도 넘어서는 말씀 운동이 일어난 거예요. Entonces se trasciende lo que es esa tribulación y esta muerte, esta palabra. 제가 파나마 살리러 왔습니다 라고 얘기할 때 여러분이 기분 나쁠 수 있음을 제가 알고 있음에도 불구하고 그 얘기했습니다. Y cuando yo dije que yo vine a salvar a Panamá, yo sé que ustedes se pudieron haber sentido mal, pero a pesar de esto lo dije. 저 동양인이 뭐라고 파나마 지가 살리러 왔냐 이렇게 얘기하실 수도 있겠죠. Pueden decir, ¿qué dice ese oriental que viene a salvar a Panamá? 참 자존심 상한다 Verdaderamente es algo que me hiere. 이렇게 생각할 수도 있겠죠. ¿Podrían pensar eso? 그렇게 생각할 수 있음에도 불구하고 제가 확실히 있게 얘기했습니다. Y a pesar de que ustedes pueden pensar así, yo lo dije con una gran seguridad. 왜 그러냐? ¿Por qué? 성경에 있는 복음이에요. Porque el Evangelio es la Biblia. 성경에 있는 전도예요. Y el evangelismo es la Biblia. 막을 수 없습니다. No se puede parar. 지금 여러분이 깨닫지 못해도 Aunque ustedes no se percaten de eso ahora. 틀림없이 파나마의 이것을 깨달아서 이 운동을 할 수 있는 사람들이 일어날 거고 Se levantará una persona que se percata de esto en Panamá y hará este movimiento. 향후 10년 안에 중남미 전체의 올바른 복음운동, 전도운동 일어날 거고 Y en 10 años ocurrirá un gran movimiento en toda Latinoamérica y en toda Latinoamérica acerca del evangelismo. 이 물결이 모든 대륙으로 전달될 Y 겁니다. también esas olas irán a todos los continentes. 우린 이 자리에 왜 왔냐? ¿Por qué venimos a este 내 lugar? 살아있을 때 세계복음화 끝낸다. Para terminar la evangelización mundial durante mi 내가 vida. 살아있는 몸으로 주의 임재를 보겠다. Y en este cuerpo yo veré la venida gloriosa del Señor. 그 마음으로 온 겁니다. Con ese corazón venimos. 언젠가 세계복음화 Entonces no es una evangelización mundial de algún día. 100년 뒤에 200년 뒤에 세계복음화 될 생각을 했다면 저는 여기 오지 않았습니다. Si yo hubiera pensado que la evangelización mundial ocurre en 100 años, en 200 años, entonces yo no vendría. 100년 뒤, 200년 뒤에 세계복음화 할 거면 나는 내 교회 열심히 부흥시킬 겁니다. Entonces si en 100 años y en 200 años ocurriera la evangelización mundial, yo solo me enfocaría en mi iglesia. 하지만 초대교회 성도들은 그렇게 살지 Pero 않았더라고요. los miembros de la iglesia primitiva no vivieron 자기 así, 살아있을 때 주님 또 오실 줄 믿었어요. sino que ellos creyeron que durante su vida el Señor vendría de nuevo. 마태복음 16장 28절 Y entonces si nosotros miramos también, 특별히 데살로니가 전세 보면 매 장마다 주의 강림을 너무
강도 있게 En 설명합니다. Mateo 16, 28 y también miramos en 1 Tesalonicenses que lo explica muy bien. 바울은 자기 살아있을 때 세계복음화 될 줄 믿고 뛰었습니다. Pablo hizo todo esto pensando que el Señor vendría durante su vida. 그게 정상적인 신앙이에요. Esa es la fe normal. 내 살아있을 때 세계복음화하면 어떻게 하면 되겠냐? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para hacer la evangelización mundial durante mi 모든 vida? 나라에 예비된 제자가 있구나. Hay discípulos preparados en todas las 그 naciones. 나라 살릴 제자가 그 나라 현장에 있구나. Hay discípulos en todas las naciones para salvar a ese 그 mismo 지역을 país. 살릴 제자가 그 현장에 있구나. Hay discípulos para salvar a su región. 그 현장에 가서 그 제자한테 이 성경의 복음과 성경의 전도만 전달하면 그 사람이 그 지역과 그 나라 살리고 세계 살리게 되겠구나. Entonces, si les compartimos el evangelio que está en la Biblia y también el evangelismo en la Biblia de estas personas, entonces ellos salvarán a su región, ellos salvarán a su país y ellos salvarán a todo. 그 믿음 때문에 와 있어요. Entonces, por eso venimos. 사실은 아직 La 모르겠습니다. verdad es que todavía no sabemos. 저희 눈에 지금 딱 한 분 보였습니다. Hay una persona que entró a nuestros ojos 저분은 제대로 발견한 것 같아요. y verdaderamente yo creo que esta persona sí lo descubrió. 나머지 모르겠습니다. No sé acerca del resto. 정말로 내가 이 나라 살릴 사람이다라고 자신한다면 Si de verdad tiene esta seguridad de que yo soy la persona para salvar a este 저를 país, 찾아오세요. entonces vengan a buscar. 당신의 얘기를 해주세요. Entonces háblenos de ustedes. 진짜로 복음 빼닫고 진짜 전도할 사람인지 저한테 얘기해 주세요. Y entonces díganme si ustedes verdaderamente se percataron del evangelio de la Biblia y si verdaderamente harán el evangelismo acerca de la Biblia. 제가 여러분을 개인적으로 독대하겠습니다. Y entonces yo hablaré con ustedes personalmente. 얼마든지 만날 자신이 있습니다. Entonces tengo la seguridad de encontrarnos con 이 ustedes. 복음으로 정말 이 파나마 살리는데 내 목숨 걸겠다 찾아오세요. Si verdaderamente van a exponer, dar su vida para salvar a Panamá con este evangelio, vengan a 제가 buscarnos. 진짜인지 거짓인지 가짜인지는 구분할 수 있습니다. Nosotros podemos discernir si son verdaderos o falsos. 정말 그렇게 보여준다면 제가 목숨 걸고 그분을 돕습니다. Y si verdaderamente este es un discípulo, entonces yo daré mi vida para ayudarlo. 파나마 살려야 될 거 아닙니까? Porque hay que salvar a Panamá. 저희는 단순한 스킬 가르치려고 온 게 아니에요. No venimos a enseñar una habilidad, 사도행전 전체 중에 조금만 1단계 얘기를 지금 하고 있습니다. sino que estamos hablando de todo hechos y estamos hablando de la primera fase nada más. 전부는 예비된 자를 찾는 것이다. El evangelismo es buscar a las personas preparadas. 그 예비된 자가 찾아져서 생명운동이 일어나면 Y si verdaderamente ocurren esas personas preparadas y ocurren 그 en nuestra 현장에서 vida, 바로 말씀운동하는 것이다. entonces se hace el movimiento de la palabra con esta persona. 예루살렘 전체의 말씀운동이 수백 군데 수천 군데 쫙 깔렸어요. Entonces en toda Jerusalén había cientos, había miles de lugares del movimiento de la palabra. 파나마에 이 도시에 눈에 보이지 않는 말씀운동이 평일날 쫙 깔리는 거예요. Entonces en Panamá también en esa ciudad hay movimientos de la palabra, aunque no se pueda ver a los ojos en todos los días de la semana. 자, 어떤 일이 벌어지겠죠? ¿Qué ocurriría si esto ocurriera? 알을 낳지 못하는 닭 10,000마리와 Entonces 10,000 pollos que no pueden que no pueden tener huevos 알 낳는 한 마리 있다 칩시다. y un pollo que puede tener huevos. 지금은 비교가 안 되겠죠. Ahora no se pueden 자, comparar. 시간 조금만 지나면 무슨 일이 Pero ¿qué pasa 벌어질까요? cuando pasa el tiempo? 무슨 일이 ¿Qué 벌어질까요? ocurrirá? 예, 뻔한 사실이잖아요. Es una verdad que es muy obvia. 알을 낳을 수 있는 한 마리가 이깁니다. Este único pollo que puede poner huevos gana. 비교 안 된다니까. Son incomparables. 여러분 지금 아무 역사가 안 일어나도 괜찮습니다. Está bien si no ocurre ninguna obra ahora. 예수가 그리스도 이 복음에 여러분 인생 글만큼 답을 얻으시면 돼요. Ustedes verdaderamente tengan la conclusión en ese evangelio que Jesús es el Cristo. 모든 세상의 방법 다 집어치우고 Ustedes dejen atrás todos los métodos del mundo. 보험회사 영업하는 식으로 전도하지 말고 Ustedes no evangelicen como si fueran una compañía de seguros, 성경대로 하세요. sino háganlo bíblicamente. 성경대로 여러분 응답을 주실 겁니다. Y Dios les dará las respuestas de acuerdo a ella. 예수님 말씀하셨습니다. Jesús dijo 추수할 것이 많다. que hay mucho que cosechar. 우리 주님이 하신 말씀입니다. El Señor lo dijo, 추수할 것이 많다. que hay mucha cosecha. 뭐가 없다고 Pero ¿qué es 얘기했어요? lo que no hay? 일꾼이 적으니. Que hay pocos obreros. 일꾼이 적으니. Que hay pocos 만약 obreros. 여러분들이 일꾼이라면 Y si ustedes son obreros, 추수할 것이 많다. entonces hay mucho que recoger. 하나님이 말씀하셨습니다. Dios lo dijo. 여러분에게 쏟아 부어 주실 겁니다. Dios les derramará. 예수가 그리스도라는 이 복음을 알아듣는 일꾼이 없다 그 말입니다. Entonces no hay discípulos que entiendan este evangelio que Jesús es el 진짜 Cristo. 그 말 알아듣고 생명 거는 사람 하나님이 쏟아 부으십니다. Entonces si verdaderamente entienden esta palabra y dan su vida, Dios les derramará. 전도는 예비된 자를 찾는 El 것이다. evangelismo es buscar a la persona 그 자에게 preparada. 복음을 전한 것이다. Y a ellos se les busca el 그래서 evangelio. 예수님 구주로 영접하면 Y por eso se aceptan a Jesús 그 como Cristo. 현장에서 시간과 장소를 정해서 계속 말씀 운동하는 것이다. En este campo se determina un lugar y también una hora y entonces se les comparte la palabra constantemente. 여러분 말씀 운동과 성경 공부는 다릅니다. El movimiento de la palabra y el estudio bíblico es diferente.
성경을 들고 같이 모여서 예배 드리는 것 같아서 비슷하게 보일지 모르겠지만 결과가 완전 천지 차이예요. Como tenemos la Biblia y estamos dando el culto juntos a Dios, entonces puede parecer similar, pero es totalmente diferente. 성경 공부 치고 잘 되는 일이 없어요. No hay ningún estudio bíblico que haya resultado bien. 10명이 성경 공부했다. 끝날 주면 한 2명밖에 안 남아. Si empiezan 10 con el estudio bíblico, cuando termina solo quedan 2 o 3. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 공부를 해서 그래요. Porque estudian. 공부는 절대로 안 되게 돼 있습니다. El estudio así no funciona. 말씀 운동은 처음부터 전도를 생각하는 거예요. Pero el movimiento de la palabra desde el principio piensa en el evangelismo. 처음부터 계속 예수가 그리스도라 대신 빛을 비추는 이걸 생각하는 거예요. Desde el principio se piensa en resplandecer la luz que Jesús es de Cristo. 예수가 그리스도 대신 이 내용을 계속 전달하면 전도가 될 수밖에 없어요. Si se comparte esa palabra que Jesús es de Cristo, esta luz, entonces el evangelismo no tiene más opción que correr. 그래서 시간과 장소를 고정해야 됩니다. Por eso es que se tiene que fijar un lugar y una hora. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 전도가 될 거니까. Porque va a ocurrir el 새로운 사람이 evangelismo. 계속 올 Porque 거니까. van a venir personas. 그래서 중요합니다. Por eso es importante. 또 성경 공부와 말씀 운동이 다른 게 있습니다. Por eso hay algo diferente también acerca del movimiento de la palabra y también el estudio bíblico. 오늘 일과를 했어요. Hoy hablamos del mensaje 1. 성경 공부를 하면 다음 주에 이과를 해야 돼요. En el estudio bíblico yo tendría que seguir con el segundo. 그런데 새 가족이 오면 어떻게 ¿Y 됩니까? qué pasa si viene alguien nuevo? 이게 혼란스러운 거예요, 성경 공부는. Eso es algo confuso. 이 기존에 계속 공부하던 사람들을 초점 맞춰야 될지 새 가족을 초점 맞춰야 될지. ¿Será que me tengo que enfocar en las personas que estaban antes o en el nuevo? 그리고 중요한 교재가 계속 복음이 반복되는 교재가 안 나오면 안 되게 돼 있어요. Y si no es un material que constantemente nos predica el evangelio, entonces no se puede. 근데 말씀 운동은 뭐냐? Porque es el movimiento de la palabra. 계속 메시지를 하는데 Es dar el mensaje constantemente. 여러분한테 나눠줄 그 교재를 가지고 그냥 순서대로 나가면 돼요. Ustedes pueden compartir este material que les dimos en este mismo 계속 orden. 복음이 반복돼서 나오기 때문에 Porque se repite el evangelio constantemente. 지속적으로 말씀 듣는 사람은 양육됐어요. Y las personas que escuchan esta palabra son criadas. 새로 온 사람들은 영접받습니다. Y todas las personas que son nuevas aceptan. 사명자들은 방향을 회복해요. Y las personas que tienen esta comisión restauran la 제자들은 dirección. 전도가 어떻게 해야 될지 깨닫게 됩니다. Los discípulos se dan cuenta de cómo evangelizar. 말씀 운동 안에서 모든 게 해결돼요. Dentro del movimiento de la palabra se soluciona todo. 이런 일이 벌어집니다. Esto es lo que ocurre. 자세하게 설명을 못해서 안타깝긴 Me 하지만 da mucha pena no poderlo explicar a fondo. 분명히 이런 말씀 운동이 파나마 전체에 확산될 시간표가 곧 올 겁니다. Pero vendrá el tiempo en donde este movimiento de la palabra se expandirá por toda Panamá. 이 중에 이 말을 듣고 도전할 수 있는 사람이라면 참 축복받은 사람이라고 생각합니다. Y yo pienso que las personas que verdaderamente escuchen esto y lo puedan desafiar, que puedan desafiar 전도는 예비된 자를 찾는 것이다. son bienaventuradas y el evangelismo busca a las 예비된 자를 personas 찾아서 preparadas. 복음 전하면 이 사람은 생명 얻는다. Y si las personas preparadas son encontradas, entonces ellos tienen vida. 그 사람하고 그 자리에서 말씀 운동 시작하는 겁니다. Y si se les comparte el evangelio con ellos tienen vida y con este momento podemos empezar a 지속적으로 compartir la palabra. 예수가 그리스도 이 내용이 가장 중요합니다. El hecho de que Jesús es el Cristo, ese contenido es lo más 그만 importante. 계속 선포하는 거예요. Entonces se comparte constantemente. 제일 좋은 건 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 설명하는 게 가장 좋은데 Y lo mejor es explicar a través de toda la Biblia que Jesús es de Cristo. Eso es lo mejor. 보통의 평신도들이요 이게 성경 들고 다른 얘기할 가능성이 많습니다. Pero la mayoría de los creyentes tienen una alta probabilidad de hablar de otras cosas de la Biblia. 그래서 좀 신학을 배운 목사님들은 얼마든지 가능하지만 Los pastores que han aprendido de teología lo pueden hacer. 평신도들은 좀 위험합니다. Pero para los creyentes es algo 그래서 peligroso. 좀 범주를 정해줄 필요가 Por 있어요. eso hay una necesidad de ponerles este 처음 material. 얼마가는 교재를 사용한 게 중요합니다. Por eso es importante usar este material. 지금 여러분에게 나눠준 교재는 그 10강짜리 교재는 수십 개국에서 확인된 바입니다. Y el material que les compartimos a ustedes, el de las 10 cartas, está confirmado en muchos países. 계속 복음이 예수가 그리스도라는 복음이 계속 녹아 들어가는 게 중요합니다. El evangelio que Jesús es de Cristo, que esto entre, eso es lo más importante. 제가 짧게 정리만 해드리도록 하겠습니다. Entonces verdaderamente lo vamos a resumir un poco. 복음 편지를 꺼내보세요. Por favor, saque las cartas del evangelio. 자, 기본적으로 불신자들도 초신자들도 이해할 만한 수준으로 메시지를 정리했습니다. Se organizó el mensaje de manera que también, básicamente, incluso los nuevos creyentes lo pueden entender. 질문과 답의 형태로 있습니다. Está organizado en preguntas y respuestas. 조금만 이 성경의 지식을 가지고 계신 분들은 조금만 혼자서 공부하셔도 이해될 겁니다. Las personas que tienen un poco de conocimiento bíblico, si lo estudian a solas, entonces lo podrán entender todo. 간단하게 중요한 포인트만 설명하겠습니다. Vamos a explicar los puntos importantes, nada más. 왜 인간
인간은 행복이 없냐? ¿Por qué el hombre es infeliz? 예, 첫 번째 질문입니다. Es la primera pregunta. 왜 인간이 행복이 없습니까? ¿Por qué el hombre es infeliz? 아니, 많은 사람들이 행복하지 않잖아요. Muchas personas no son felices. 근데 답을 모르고 있어요. Es porque no tienen la respuesta. 왜 인간이 행복이 ¿Por qué el 없습니까? hombre no es feliz? 물고기가 물 떠나면 행복하지 않지 않습니까? Los peces si salen del agua no son felices. 인간이 하나님 명상대로 지음받은 인간이 하나님 떠나서 행복이 없다. Y entonces las personas que están separadas de Dios, ellos fueron creados a imagen de Dios, pero están separados de Dios y no son 왜 felices. 하나님을 떠났냐? ¿Por qué se separaron de Dios? 죄로 말미암아 하나님 떠났다. Por el pecado. 왜 죄를 지었냐? ¿Por qué pecaron? 사단 때문에 Por 그렇다. Satanás. 그래서 인간이 행복이 없는 Por eso es que el 것이다. hombre no es feliz. 하나님 떠나서 이런 여러 가지 문제 가운데 있는 것이다. Y ellos están separados de Dios, por eso están muchos 그게 problemas. 1강의 주제입니다. Eso es el tema. 여러분 막 복음 받은 사람들하고 편안하게 얘기하는 거예요. Entonces es hablar con una persona que ya recibió el evangelio de una 예수 manera 믿으면 cómoda. 복 받는다 그 증거 가지고 안 된다니까. No se puede simplemente decir si crees en Jesús serás 무조건 bendecido. 열심히 하나님께 기도해서 응답 주신다 그런 얘기를 가르치면 안 된다니까. No hay que enseñar si tú oras con esfuerzo, Dios te responderá. 성경의 답을 얘기해야 돼. Sino que hay que decir la respuesta de la 왜 Biblia. 인간이 행복이 없냐? Porque el hombre no es feliz. 행복하다고 앞만 발버둥 쳐도 행복이 없어요. 하나님 떠난 인간은. Las personas separadas de Dios, sin importar que tanto se esfuercen, no son felices. 인간은 하나님 형상대로 지음받았다. El hombre fue creado a imagen de Dios. 근데 인간이 하나님 떠나서 행복이 없는 El 것이다. hombre no es feliz por estar separado de Dios. 갓난아기가 부모를 잃어버렸는데 행복하겠냐? ¿Qué pasa si un recién nacido pierde a sus padres? ¿No sería feliz? 아니 왕자가 왕궁을 떠나는데 행복하겠냐? ¿Qué pasa si un príncipe se va de su palacio? ¿Será feliz? 왕자가 왕궁 떠나가지고 거지 됐는데 행복하겠냐? ¿Qué pasa si un príncipe se va del reino? ¿Será feliz? 모든 생명의 근원, 축복의 근원인 하나님을 떠나는데 인간이 행복하겠냐? La fuente de toda vida, la fuente de toda esta agua es verdaderamente Dios, pero ¿será que nosotros podemos ser felices sin Él? 이게 1강입니다. Eso es el primer mensaje. 아니 두 번째는요. Lo segundo. 2강은 Y el segundo mensaje. 그러면 하나님을 만나면 되는 것이냐? Entonces me tengo que encontrar con Dios. 그렇지 인간이 하나님 만나면 행복합니다. Pero entonces si las personas se encuentran con Dios son felices. 두 번째 강입니다. 다음 자로 Y entonces la 넘기시면 siguiente 됩니다. página, el segundo mensaje. 그런데 인간은 하나님을 만날 수가 Pero 없다. las personas no se pueden encontrar con Dios. 하나님 떠나서 불행하고 하나님 만나서 행복한데 그럼 하나님 만나면 되는데 인간은 하나님 만날 수가 없다. Las personas son infelices por estar separadas de Dios, entonces se tienen que encontrar con Dios, pero no pueden. 왜 하나님을 만날 수가 ¿Por qué no se 없냐? pueden encontrar con Dios? 하나님을 떠나는 순간에 영적인 존재인 인간이 육신이 됐다. Porque desde que se separaron de Dios, el hombre que era un ser espiritual se volvió carne. 그래서 하나님은 영이고 인간은 육이다. Es que Dios es espíritu y el hombre es carne. 육인 인간이 영이신 하나님을 절대로 만날 수가 없다. Y entonces Dios que es espíritu y el hombre que es carne nunca se pueden encontrar. 앞만 밟아도 치도 만날 수가 없다. Sin importar que tanto se esfuercen, nunca se pueden encontrar. 육신이 노력한다고 자기 영을 살릴 수가 없다. Entonces no nos podemos encontrar con Dios porque nos esforzamos con la carne. 타인의 도움으로도 내 영이 살아날 수가 없다. Tampoco mi espíritu puede cobrar vida por la ayuda de otro. 인간 절대로 하나님 만날 수 Las 없다. personas nunca se pueden encontrar con Dios. 그게 2강이요. Eso es lo segundo. 세 번째입니다. Y lo tercero, 다음 장으로 넘기십시오. puede pasar a la siguiente página. 어떻게 하나님 만날 수 있냐? ¿Cómo me puedo encontrar 하나님 con Dios? 만나는 길이 누구냐? ¿Cuál es el camino para encontrarme con Dios? 하나님 만나는 길은 한 길밖에 없다. Hay un camino para encontrarme con Dios. 인간이 하나님을 만날 수가 없기 때문에 Como el hombre no se puede encontrar con Dios, 하나님이 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셔야 됩니다. Dios tiene que venir con cuerpo de carne a esta tierra. 죄를 가진 상태에서 하나님 만날 수가 없어요. Entonces en estado de pecador no nos podemos 그래서 encontrar 우리 con Dios. 죄가 해결돼야 됩니다. Se tiene que solucionar el pecado. 사단에게서 빠져나와야 Tenemos que 됩니다. salir de Satanás. 하나님 만나는 길, 죄와 저주에서 해방받는 길, 사단에게서 빠져나오는 길, 요 길이 꼭 필요하단 말이에요. Necesitamos un camino para encontrarnos con Dios, para salir del pecado, para salir de Satanás. 그 길이 누구냐? ¿Quién es este 그 camino? 길이 그리스도다. Él es Cristo. 누가 ¿Y 그리스도냐? qué es Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 어떻게 하나님 만날 수 있냐? ¿Cómo podemos encontrar con Dios? 오직 그리스도를 통해. Solo a través de Jesucristo. 그리스도를 통해서 예수님 구주로 영접하면 이 하나님 만날 수 있습니다. Entonces aceptando a Jesús como nuestro Cristo, entonces nos podemos encontrar con Dios a través de Él. 이게 3강입니다. Esto es el tercer mensaje. 4강입니다. Y el cuarto mensaje. 네 번째입니다. Lo cuarto. 왜 꼭 예수만 길이냐? Porque solo Jesús es el camino. 아니 다른 종교 믿어도 되는 거 No 아니냐? puedo creer en otra religión. 여기에서 파나마 시티를 가야 되는데 Entonces digamos si yo tengo que ir a la ciudad de Panamá, 아니 이 길로 가도 되고 저 길로 가도 되지 않냐? yo puedo ir por este camino y el otro. 아니 저 하나님을 만나는데 마호멧을 통해서 저 부처를 통해서 예수를 통해서 만나면 되는 거 아니냐? Entonces si yo me quiero encontrar con Dios, yo no me puedo encontrar con Él a través de Mahoma, a través de Buda, a través de Jesús, ¿o no? 미국의 신학교 중에 90% 이상이 예수 말고도 구원의 길이 있다고 얘기합니다. Más del 90% de los seminarios teológicos en Estados Unidos dicen que hay
hay salvación fuera de Jesús. 신학교에서 그렇게 가르쳐요. Así enseñan en los seminarios 다 teológicos. 무너졌어요. Pero verdaderamente todo eso es erróneo. 예수만이 길입니다. Solo Jesús es el camino. 하나님을 만나려면 Si se quiere encontrar uno con Dios, 하나님이 만들어 놓으신 길로만 갈 수 있어요. solo se puede con el camino que Dios estableció. 아시겠습니까? ¿Lo comprenden? 예수께서 가르쳐대. Jesús dijo, 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암지 않고는 Nadie viene al Padre 아버지께로 올 자가 없느니라. sino por mí. 하나님이 만들어 놓으신 길, Es el camino que Dios creó. 하나님 만나는 길, El camino para encontrarse con Dios. 그 길이 그리스도입니다. Ese camino es Cristo. 많은 사람들이 복음과 종교를 구분 못해요. Muchas personas no saben distinguir la religión y el evangelio. 열심으로 구원받는 게 종교입니다. El recibir la salvación por esfuerzo es la 성령으로 religión. 구원받는다고 얘기하는 게 종교입니다. Y el decir que uno es salvo por sus buenas obras, eso es la religión. 기도 많이 하면 구원받는다고 얘기하는 게 다 종교요. Y el decir que uno ora mucho y que puede ser salvo por eso es religión. 복음은 그렇지가 않아요. Pero el evangelio no es 그러니까 esto. 종교와 복음 이렇게 틀린 겁니다. Así de diferentes son la religión y el evangelio. 1강부터 4강 정도가 가장 기본적인 핵심이 담겨져 있습니다. Entonces, desde la lección 1 hasta la 4, esto es lo más básico y lo más nuclear. 하나씩 하나씩 다 불러둬야 돼요. Debemos de tener la respuesta en cada uno de esos puntos. 여러분 새 가족이 교회 오는 경우들 보세요. Entonces, miren a los nuevos creyentes que vienen a la iglesia. 1년 지나고 10년 지나도 신앙이 없는 경우들이 많아요. Entonces, a pesar de que pasa un año, a pesar de que pasen 10 años, ellos tienen un contenido que es lo mismo. 그냥 마지못해 교회 오긴 왔는데 Simplemente vinieron a la iglesia, 이게 안 들려. pero es que no escuchan. 그러니까 10년을 교회를 다녔는데도 불구하고 예수가 누군지 몰라요. A pesar de que vienen a la iglesia 10 años, no saben quién es Jesús. 이 자리 목사님들 많잖아요. Entonces, hay muchos pastores aquí, 리더들 hay 많잖아요. muchos líderes. 양심을 가지고 보세요. Verdaderamente véanlo con su conciencia. 시카고에 전 세계 가장 큰 교회 중에 하나가 있습니다. En Chicago está una de las iglesias más grandes de todo el mundo. 빌 하이베이스라는 담임 목사님이 최근에 글을 남겼습니다. Y también hay un pastor que se llama Bill Higgins que dijo esto. 미국에서 가장 큰 교회입니다. Es la iglesia más grande de Estados Unidos. 어마어마한 영향을 끼치는 사람이에요. Y él da mucha influencia. 자기 성도들의 영적인 진단을 해봤어요. Y también él ha examinado cuál es el nivel espiritual de sus creyentes. 그래서 글을 남겼다니까. Y él escribió. 모든 목사님들이 그 목사님을 존경하고 그 교회를 이게 담고 있습니다. Todos los pastores lo respetan y todas las iglesias intentan parecerse a él. 그 교회를 벤처마킹하고 있다는 거예요. Y entonces ellos están verdaderamente poniéndolo como punto. 근데 그 담임 목사님이 글 남겼다니까. Pero este pastor dejó en un escrito. 우리가 잘못했다. Nosotros nos equivocamos. 여기 글 제목이에요. Eso es lo que él dijo. 큰 대형 교회인 것 같은데 개인적으로 다 점검해 보니까 전부 틀렸어. Pero verdaderamente parece una iglesia grande, pero al examinar a cada uno todos están mal. 양심 있는 분이죠. Es alguien con una gran 여기 conciencia. 주의 종들 계시잖아요. Aquí siervos del Señor. 여러분의 성도들 건강하십니까? Ustedes no sé si se encargan de sus creyentes. 여러분의 성도들 정말로 하나님 앞에 정말 복받는 인생 살고 있습니까? Verdaderamente sus creyentes están viviendo una vida bendecida ante Dios. 주의 성령이 그 성도들과 함께 계십니까? ¿Acaso la mano del Señor está con ellos? 그들이 지금 죽어도 하나님 앞에서 떳떳하게 할 만큼 살게 하고 있습니까? ¿Acaso ustedes están haciendo que ellos digan una vida para que cuando ellos mueran, si mueren ahora, ellos podrán decir algo ante el Señor? 역시 열심히 일하는 일꾼들은 많아요. Hay muchos obreros que se esfuerzan, 하지만 하나님의 사람이 없다니까. pero no hay personas de Dios. 여러분 하나님 앞에 서야 돼요. Hay que estar ante Dios. 여러분 성도들에게 복음을 올바로 가르쳐야 됩니다. Verdaderamente debemos de enseñar el evangelio correctamente. 5번째입니다. Lo quinto, 왜 인간은 확신이 없는가? porque es que la persona no tiene seguridad. 5강입니다. Es el quinto 성도들이 punto. 전부 확신이 없어요. Todos los creyentes no tienen seguridad. 구원의 확신이 No 없습니다. tienen la seguridad de la 진짜 salvación. 점검해 보세요. Examínenlo. 한때 대히트를 쳤던 전도운동이 있습니다. Hay un movimiento de evangelismo que en un momento fue muy grande. 여러분이 알고 있는 전도운동이에요. Ustedes lo saben muy bien. 뭐라고 질문하냐? ¿Qué es lo que ellos preguntan? 오늘 죽으면 천국 갈 수 있겠냐? ¿Será que si tú mueres hoy puedes ir al cielo? 이렇게 전도하는 거예요. Esto, así se evangeliza. 전도 폭발 훈련입니다. Ellos evangelizaron así en 오늘 algún 죽으면 tiempo. 천국 갈 수 있겠냐? Entonces, si tú mueres hoy puedes ir al 근데 cielo. 이 질문 하나로 큰 히트를 쳤어요. Y con esa pregunta hicieron algo muy grande. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 확신이 없기 Porque la 때문에. gente no tiene seguridad. 전부 확신이 없어요. Todos no tienen seguridad. 확신이 없는 이유는 뭡니까? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es la razón por la que no tienen seguridad? 여러분 시험을 친다고 생각해 보세요. Piensen que tenemos un examen. 만약에 시험 공부를 여러분 100번 했다. Digamos que ustedes estudian 100 veces para el examen.
이 체간고를 가지고 시험을 쳤는데 내가 100번 동안 100번 정도를 공부를 했다. Digamos que yo me examino de este libro y yo lo leí 100 veces y yo me preparé 100 veces. 여기 있는 내용을 거의 다 안다. Y ya conozco todo de todo esto. 시험 치러 갈 때 어떤 마음이겠죠? Entonces, ¿qué corazón tendrían al ir a ver ese examen? 빨리 시험지를 받고 싶을 거예요. Rápidamente les gustaría dar ese examen 쓰려고. para escribirlo rápido. 근데 시험 쳐야 되는데 한 번도 안 봤어. Pero ni una vez he estudiado. 시험지를 봤는데 이게 맞는지 저게 맞는지 Entonces, si yo recibo el examen, yo no sé si eso es lo correcto, si lo otro es lo correcto. 자꾸 헷갈려요. Entonces me confundo. 4개 중에 하나를 맞춰야 되는데 Entonces, digamos, hay respuesta múltiple y 4 de una es la respuesta. 2개는 확실히 틀린데 Entonces, 2 de ellos están mal. 이 2개가 자꾸 헷갈려. Pero yo me confundo siempre en una y 여러분 otra. 시험 쳐보셨죠? Ustedes han tenido exámenes. 확신이 왜 없습니까? ¿Por qué no tenemos seguridad? 확신 없는 이유는 하나 Hay 때문입니다. una razón por la que no somos seguros. 몰라서 그랬어요. Porque no sabemos. 몰라서 확신이 없는. No tenemos seguridad porque no sabemos. 복음을 몰라서 확신이 없는. Porque no conocemos el 자기가 Evangelio. 누군지 몰라서 그래요. No sabemos quiénes somos. 하나님 자기에게 뭘 주셨는지 몰라서 Y no 그래요. sabemos quién nos dio Dios. 그래서 확신이 없는 겁니다. Por eso es que no tenemos 요 seguridad. 확신을 하나씩 심는 겁니다. Y entonces uno a uno nosotros plantamos esa seguridad. 나머지 5강, 6강부터 10강은 여러분 읽어보시면 아는 내용입니다. Bueno, el resto de los puntos, desde el 6 hasta el 10, ustedes lo sabrán porque lo 시간이 pueden 많이 leer. 갔기 때문에 Ya pasó mucho el tiempo. 이제 정리만 하도록 하겠습니다. Así que solo vamos a resumir. 여러분들이 과연 이것을 사용을 할 수 있을지 없을지는 잘 모르겠습니다. Yo no sé si lo podrán utilizar bien o no. 하지만 이 자리에 한 명이라도 알아듣는 사람이 있을 거라고 믿고 제가 말씀을 드립니다. Sin embargo, yo les digo esto creyendo que por lo menos uno de ustedes va a poder creer esto. 성경으로 돌아가자는 얘기는 누구든지 합니다. Cualquiera puede decir que hay que regresar a la Biblia. 본인 교회가 성경적이라고 얘기하는 교회들은 많아요. Hay muchas iglesias que dicen ser bíblicas. 성경을 주장하는 사람들도 Hay 많습니다. muchas personas que hablan con la Biblia. 하지만 성경을 주장한다고 얘기하면서 딴 얘기하는 경우들이 많아요. Sin embargo, hay muchos casos en donde con la Biblia hablan de otras cosas. 아니 목사님들이 성경 밖에 얘기를 하고 싶겠습니까? Entonces, ¿acaso los pastores querrán hablar fuera de la Biblia? 다 성경에 있는 얘기를 한다고 하잖아요. Todos dicen que hablan dentro de la Biblia. 주일날 올라와서 메시지 하는데 성경 말고 딴 거 보고 메시지 합니까? Entonces, ¿acaso ellos llegan el domingo a dar el mensaje del púlpito y ellos hablan otra cosa que la Biblia? 아니 성경 보고 메시지 하잖아요. Ellos dan el mensaje con la Biblia. 그런데 성도들은 죽어가고 있습니다. Pero los creyentes están muriendo. 저희들이 와서 약간 독한 말 하는 거 이해하시기 바랍니다. Entonces, espero que entiendan que nosotros estamos hablando esto severamente. 우리는 아쉬울 게 없어요. Nosotros no tenemos nada de que tener pena. 양심적으로 Así con nuestra conciencia. 여러분에게 바라는 게 No 없거든. esperamos nada de ustedes. 바라는 게 없어요. Nada de ustedes. 우리는 파나마에 바라는 게 없어요. No hay nada que esperamos de Panamá. 2번 다시 안 들어도 전혀 아쉽지 않습니다. Y si no entramos una segunda vez, no tenemos nada de qué sentir pena. 제 일평생 오늘이 파나마에서 마지막이라고 해도 저는 아쉬울 게 없어요. Y aunque este fuera mi último día en Panamá en toda mi vida, no tengo nada de qué tener pena. 왜 그러냐? ¿Por qué? 개인적인 욕심이 없어요. Porque no tengo una ambición personal. 여러분한테 바라는 게 아무것도 없어요. No espero nada de ustedes. 하나님이 아십니다. Dios lo sabe. 아무것도 없어요. No espero nada. 우리는 왜 왔냐? ¿Por qué venimos aquí? 세계복음만 하려고 Para 했어요. hacer la evangelización mundial. 세계복음만 하는 중에 주께서 보내서 왔어요. El Señor nos envió para hacer la evangelización mundial acá. 여기에 파나마 살릴 사람 있다고 믿고 그래서 온 겁니다. Y nosotros creemos que aquí hay una persona para salvar a 그래서 Panamá. Y 그 por eso 한 venimos. 사람을 두고 계속 메시지 하는 Por 거예요. eso es que estamos dando este mensaje para esta única persona. 결론을 맺도록 하겠습니다. En conclusión, 어제 오늘 결론은 간단한 얘기입니다. la conclusión de ayer y hoy es la misma. 성경의 기록의 목적은 예수가 그리스도라는 겁니다. El objetivo por el cual fue escrito la Biblia es para que creamos que Jesús es el Cristo. 신학을 한 사람들은 예수가 그리스도란 말을 압니다. Las personas que han hecho teología, ellos saben qué significa que Jesús es el 하지만 Cristo. 아는 게 아니에요. Sin embargo, el saber no es saber. 전 세계 교회 강단에서 예수가 그리스도란 복음이 사라졌어요. En todos los púlpitos del mundo ha aparecido este mensaje que Jesús es el 그 Cristo. 말을 하라는 얘기냐? 그 말이 아닙니다. Entonces no les digo que repitan la frase, 예수가 그리스도라는 의미를 모른다니까. sino que no conocen el significado de que Jesús es el Cristo. 너무 유치한 비유를 들어보겠습니다. Vamos a dar una comparación muy 제가 infantil. 첫날에도 얘기했잖아요. Yo lo digo el primer día. 아니 오바마 대통령이라고 얘기할 때에 대통령의 의미를 알아야지 아 오바마가 대통령이구나 이러면 감동이 돼요. Si hablamos del presidente Obama, debemos de saber qué es un presidente para que cuando nos digan, ah, Obama es el presidente, que eso nos conmueva. 미국의 대통령이 얼마나 어마어마합니까?
크다. Entonces el presidente de Estados Unidos es un ser muy grande. 근데 여러분의 아들이 미국의 대통령이 됐다. Pero imagínense si su hijo es el presidente de Estados Unidos. 난리가 나겠죠. Entonces sería un gran relajo. 아니 그럴 일이 없지만 Entonces claro que eso nunca pasará. 난리가 Pero 나겠죠. ocurrirá algo 우리 grande. 미국의 대통령이 얼마나 어마어마한 줄 아니까 Entonces como ustedes saben qué tan grande es el presidente de Estados Unidos. 지금 미국의 대통령은 오바마입니다. Ahora el presidente de Estados Unidos es Obama. 미국의 대통령이 어마어마한 줄 아니까 그 사람 오바마를 높이잖아요. Y entonces como saben qué tan grande es el presidente de Estados Unidos, ellos elevan a Obama. 대통령이 아닌 오바마는 별 볼 일이 없어요. Y si Obama no fuera el presidente, entonces no tendríamos nada que ver con 근데 él. 오바마가 대통령이 됐어. Pero Obama es el presidente. 그래서 그 사람을 이렇게 높이잖아요. Por eso es que lo elevamos. 대통령의 의미를 아는 사람은 오바마 대통령이라고 얘기할 때 야 대단하구나 이렇게 한다고. Las personas que saben que es un presidente, cuando nosotros decimos presidente Obama, saben de qué hablamos. 그리스도인은요 그리스도를 알고 닮은 사람이에요. Entonces verdaderamente los cristianos son aquellos que conocen a Cristo y se parecen a Cristo. 그리스도의 의미를 몰라요. Pero la gente no conoce quién es Cristo. 그리스도는 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa Cristo? 우리 인간의 모든 문제를 해결하는 자입니다. Es aquel que solucionó todos los problemas de la vida. 그 그리스도께서 우리 속에 들어오시면 모든 문제가 해결돼요. Si verdaderamente Cristo viene en el nombre, todos los problemas de la vida son 모든 solucionados. 문제가 영원히 완벽하게 단번에 해결되고 Todos los problemas de la vida son solucionados de una vez eternamente y perfectamente. 문제가 아니게 됩니다. Y que incluso el problema no es problema. 모든 문제가 사라져요. Todos los problemas desaparecen. 그게 그리스도입니다. Este es Cristo. 근데 누가 그리스도냐 Pero 말이에요. ¿quién es Cristo? 부처가 그리스도입니까? ¿Acaso Buda es Cristo? 마음메시 마음은 그리스도입니까? 그리스도? 누가 그리스도입니까? ¿Quién es Cristo? 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 이게 성경에서 말하는 거예요. Eso es lo que nos dice la Biblia. 2000년 전에 십자가 지신 그 예수님이 우리의 그리스도란 말이에요. Y ese Jesús de hace 2000 años es nuestro Cristo. 그냥 역사적인 사건이 중요한 게 아니고 No es simplemente un evento 그 de la 2000년 historia, 전에 십자가 지시고 부활하신 그분이 나의 그리스도다 그 말입니다. sino que el que cargó la cruz y resucitó hace 2000 años, Él es mi Cristo. 그분이 내 인생의 모든 문제를 해결하시는 분이다 그 말입니다. Él resolvió todos los problemas de mi vida. 그렇게 믿어야 되는 Hay 거예요. que creer esto. 그게 우리가 회복해야 될 믿음이고요. Esa es la fe que tenemos que 그게 restaurar. 성경에서 말한 복음입니다. Ese es el evangelio 이 que nos 복음이 dice la Biblia. 전달되면 사람들 산다니까. Y si compartimos este evangelio, las personas cobran 이 vida. 복음이 전달돼야지 이 사람이 예수를 그리스도로 믿으면 이 사람 인생 전체가 바뀌어요. Y si se los comparten el evangelio y ellos creen que Jesús es el Cristo, su vida cambia. 이 복음이 파나마에 전달돼야지 파나마 전체가 Y este 바뀐다니까. evangelio debe ser compartido en Panamá para que Panamá sea 이 salva. 복음이 전 세계에 전달되면 다 바뀌게 되어 Y si 있습니다. se comparte en todo el mundo, también todo el mundo cobrará vida. 이게 복음이에요. Eso es el evangelio. 이 복음이 전 세계 강단에서 사라졌어요. Pero este evangelio ha desaparecido del púlpito de 성도들의 todo el 인생에서 mundo. Y 사라졌다니까. también de la vida de los creyentes. 지금 개혁하는 겁니다. Verdaderamente hay que hacer 다시 esta 회복시키는 reforma. 겁니다. Hay que hacerlo de nuevo. 이 예수가 그리스도란 복음을 정말로 깨달은 사람에게 일어나는 것이 성경의 전도가 Y 일어납니다. lo que ocurre con las personas que verdaderamente se percatan de este evangelio es el evangelio, el evangelismo de la Biblia. 예수님이 가르쳐 주셨던 그 전도가 일어나고 Enseña y ocurre el evangelismo que enseñó Jesús. 사도행전에 나타난 그 전도가 일어나는 Y 겁니다. también el evangelismo que está en el libro de Hechos. 예수가 그리스도라고 이 담난 사람들에게 하나님께서 예비된 자를 붙입니다. Entonces a las personas que tienen la respuesta que Jesús es el Cristo, Dios les pone a las personas enfrente. 그뿐만 아니라 그를 통해서 말씀 운동이 시작되게 Y no 됩니다. solo eso, sino que empieza el movimiento de la palabra a través de ellos. 말씀 운동 시작될 때 가장 중요한 건 처음부터 끝까지 예수가 그리스도 되심을 지속적으로 선포하는 겁니다. Y al empezar el movimiento de la palabra, que es lo más importante, que desde el principio hasta el fin nosotros continuamos con ese evangelio que Jesús es el Cristo. 그 지속적으로 선포할 수 있는 내용으로 이 교재를 잠시 다뤄드렸습니다. Entonces les hemos compartido este material para que podamos compartir este contenido. 5월 달에는 저희가 한 12개 나라를 들어갑니다. Entonces en mayo nosotros vamos a 12 países. 저희는 내일 모레 이제 엘살바도로 가고 Entonces pasado mañana vamos a El Salvador 그다음 미국, 멕시코 가고 y vamos a Estados Unidos y México. 한국에 잠시 갔다가 Vamos a ir a Corea brevemente. 한 달 후에 다시 나와서 5월 달부터 7월 달까지 12개 나라를 돕니다. Y después de un mes, desde mayo nosotros hasta el julio nosotros iremos a 12 países más o menos. 10월 달에 터키, 스페인, 그 기타 여러 나라를 또 들어갑니다. En octubre iremos a España, Turquía y otros países. 우리가 다시 파나마를 올 수 있을까요? ¿Será que podremos venir a Panamá de nuevo? 저는 잘 모르겠어요. No lo sé. 저희가 올 수 있는 길은 딱 하나입니다. Hay un camino para que podamos 여러분 venir. 통해 진짜 말씀 운동이 일어난다면 Si verdaderamente ocurre el movimiento de la palabra a través de ustedes.
정말로 말씀 운동이 일어난다. Si verdaderamente ocurre el movimiento de la palabra a través de 그 ustedes, 다음을 돕기 위해서 또 올 겁니다. entonces tendremos aquí para ayudarlos de 한 nuevo. 명이라도 한 교회에서 제대로 일어난다면 Entonces, si de verdad en cada iglesia solo hay un discípulo, 우리는 또 그분과 그 교회를 돕기 위해서 또 날아올 겁니다. si hay un discípulo en una iglesia, entonces nosotros ayudaremos a esta persona. 우리 세대에 우리 손으로 세계복음화 이게 우리 마음입니다. El corazón que tenemos es hacer la evangelización mundial durante nuestras vidas con nuestras manos. 꼭 응답 받으시길 바라고. Espero que reciban esa respuesta. 혹 오늘 오신 목사님들 중에 Entonces, si dentro de los pastores que vinieron hoy, 교양이면 남자분들 중에 entonces dentro de los hombres. 왜 그러냐면 암만 중직자들이 은혜 받아도 목사님들이 답나지 않으면 안 되게 돼 있습니다. ¿Por qué? Porque si los líderes lecos, aunque reciban muchas respuestas, verdaderamente si el pastor no lo entiende, es difícil. 정말 이 복음이 성경의 복음에 맞고 이 전도가 성경의 전도가 맞고 나는 이걸 위해서 정말 목숨 걸기를 원한다고 하는 사람 절 찾아오세요. Si verdaderamente este evangelio de la Biblia es el correcto, si este evangelismo de la Biblia es el correcto, y si de verdad desean dar la vida para verdaderamente salvar a todo el mundo, entonces vengan con nosotros. 제가 만날 용의가 있습니다. Entonces nosotros tenemos la disposición de encontrarnos con ustedes. 정말인지 그렇지 않은지 제가 이게 나름대로 판단해 보겠습니다. Entonces nosotros vamos a ver si verdaderamente eso es cierto, ¿no? 정말로 맞다 그러면 그분을 정말 도와서 세계복음화 같이 할 겁니다. Si verdaderamente es correcto y si verdaderamente eso es cierto, entonces vamos a evangelizar a todo el mundo junto con estas personas. 어제와 오늘 이틀 동안에 귀중한 시간 내주셔서 감사드리고 Gracias por ofrendarnos, por darnos este tiempo ayer y hoy. 이 복음과 이 전도 운동으로 파나마 살린 여러분 되시길 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre de Jesús para que con este evangelio y con este evangelismo puedan salvar a toda Panamá. Vamos a 기도하겠습니다. orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 귀중한 은혜를 주셔서 Te 감사드립니다. agradecemos por abrir esta gran puerta. 이들을 통해서 성경의 복음과 성경의 전도가 시작되도록 축복하여 주옵소서. Bendice a estas personas para que empiece el evangelismo de la Biblia y también el evangelio de la Biblia. 하나마가 살고 중남미가 사는 일이 일어나게 하옵소서. Permite que toda Panamá y toda Latinoamérica pueda cobrar vida. 감사드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradezco y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 자, 감사합니다. Gracias.